رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا من النار آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك آمين يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. जी शुरू करते हैं। हम तर्जुमा कर रहे हैं और बहुत ही मुख्तसर तफसीर दौरा कुरान 2025 के ज़मन में आज हम करेंगे 20वां पारा। और 20वें पारे में इब्तदा है जनाब सूरतुन नमल की आयत नंबर 60 से। जी शुरू करते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات، या कौन है जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को और उतारा नाजिल किया तुम्हारे लिए आसमान से पानी। फंबतना भी हदाइक, फिर उगाए हमने इसके साथ बागात रौनक वाले। बहजा, हदीका कहते हैं बाउंड्री वाले बाग बाग को। हमने बाग बनाए इससे रौनक वाले। ना थे तुम्हारे लिए कि तुम उगा सकते इनकी इसके दरख्त। इलाहुम मा अल्लाह, क्या कोई इलाह है अल्लाह के साथ। बल हम कौम यादिलून, बल्कि वो एक कौम है जो बराबर करार दे रहे हैं, यानी अल्लाह के बराबर किसी को करार दे रहे हैं। अल्लाह ही ने जमीन को ठहराया है, पैदा किया है लेकिन ठहराया भी है, रह नहीं सकते। प्लेनेट अर्थ फीजेबल कंडीशन है, हयात पैदा हो गई, साइंस कहती है हयात कायम नहीं रह सकती थी अगर ये कंडीशंस बनी ना रहे। सिर्फ एक चीज मिस कर दें, चांद हटा दें सिर्फ, या सूरज हटा दें सिर्फ, एक चीज मिस कर दें, कायम नहीं रह सकती हयात। अल्लाह ने ठहरा रखा है। देखिए मक्की सूरा है तो उसी हवाले से हम इसको अब जहन में रख के देखेंगे। अम्मन जअल अल अर्द करारा, या कौन है जिसने बनाया जमीन को जाए करार और बनाया इसके दरमियान नहरों को और बनाया इसके लिए रवासी पहाड़ और बनाए दो समंदरों के दरमियान हाजिजा एक पर्दा। इलाहुम मा अल्लाह, क्या कोई है इलाह अल्लाह के साथ। इसकी जवाब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कुरान की ऐसी आयत आ रही हो जहाँ कोई सवाल पूछा जाए आप दिल से जवाब दें, आपका दिल रागिब हो उसकी तरफ, और यही असल जिक्र है। आप दिल में कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, या उर्दू में कहना चाहें तो कहे नहीं यार रब्बुल इज्जत तू ही है, तू ही सब कुछ करने वाला है। जहां अल्लाह कहेंगे तारीफ बयान करो सब्बि बिहम्दि रब्बिक, तो कहें सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब्बि हिस्मा रब्बिकल आला जब आ रहा है तो कहें सुबहान रब्बियल आला। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दें, जो हुक्म दिया जा रहा है फौरन उसका जवाब दें। जहाँ बख्शिश मांगने को कहा जा रहा है आयत में फौरन कहें या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैं और वालिदैन को जरूर शामिल रखें, या अल्लाह मेरे वालिदैन को भी माफ फरमाए। जहन्नुम का जिक्र आए कहीं या अल्लाह हमें बचा लीजिएगा इससे। जन्नत का जिक्र आए दिल में कहे, चाहे जबान से कहे, चाहे तिलावत कर रही है तो रुक के कहें, तरावी सुन रही है कुरान सुन रही है तो दिल में कहे, कहें, रिस्पॉन्स करें आयत को। ये कलाम है। फी ही जिक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र है। तो कैसा जिक्र है जो हम अंधे बहरों की तरफ सुन रहे होते हैं। कल हमने देखा था ना इबादुर रहमान में क्या सिफात थी उनकी, कि वो जब कुरान की आयत पढ़ी जाती है तो उसमें अंधे बहरों की तरह नहीं पढ़ते, यानी रिस्पॉन्सिव होते हैं। अंधे बहरे क्या होते हैं पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, हम खड़े कुरान सुन रहे हैं तरावी में या वैसे ही, हमें पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं कारी, क्या बात बयान कर रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं। तो उसको रिस्पॉन्स करें ना, रिस्पॉन्स से पता चलेगा। तो इन सारी आयत का दिल में कहा करें, जैसे आता है ना फबीही आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, कि तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो दिल में कहें या अल्लाह हम आपकी कोई नेमत नहीं झुटलाते, हमें माफ फरमा दे हमसे जो गलतियां होती हैं। तो कुरान को रिस्पॉन्स दिया करें, रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। हत्ता कि आप अकेले भी किरत कर रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं, उसमें कोई ऐसी आयत आती है तो दिल को रागिब करें उस तरफ। सूरह फातिहा जब चल रही होती है अक्सर हम सूरह फातिहा से बिल्कुल ही मानो वो हो जाते हैं ना, एक डेली सी बन जाती है, बस पढ़ लेते नहीं, या कनाबदु या कनस्तईन आए दिल में बोले या अल्लाह तो किससे मांगूंगी, आपसे ही मांगूंगी, आपने ही कबूल करनी है। दिल को जोड़ें एक एक आयत के साथ, दिल से पुकारा करें हर एक को, हर एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत को। बल अक्सर हम ला यालमून, बल्कि इनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इदा दआहु व यक्शिफु सू, या कौन है जो जवाब देता है लाचार को जब वो पुकारता है और दूर करता है तकलीफ को। व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और वो बनाता है तुम्हारे लिए जमीन में जानशीन।
जानशीन मतलब मजीद एक तो परेशानियां भी दूर करता है, रूहानी जरूरतें पूरी हो गई, पहले पीछे जिस्मानी जरूरतें चल रही थी। और खुलाफा अल अर्द मजीद जीने का फायदा भी बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, आगे तुम्हारे लिए और चीजें भी ला रहे हैं। इलाहुम मा अल्लाह, क्या है कोई इला अल्लाह के साथ? कलीलम मा तदक्करून, कितनी कम तुम नसीहत पकड़ते हो, यानी ऐसी कैफियत में सारी नसीहतें तुम भूल जाते हो। ये कितनी चीजें हमें नहीं याद रहती ना। अम्मा यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, या कौन हिदायत देता है तुम्हें, रहनुमाई करता है तुम्हारी खुश्की के रास्तों में और समंदर के रास्तों में, और भेजता है हवाओं को खुशखबरी के साथ आगे आगे इसकी रहमत के। इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई इलाह है? ताला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, बुलंद है अल्लाह इससे जो वो शरीक ठहरा रहे हैं। अम्मा यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, ये कौन है जो इब्तिदा करता है तख्लीक की और फिर वो लौटाता है इसको? और कौन रिस्क देता है तुमको आसमान से और जमीन से? इलाहुम मा अल्लाह, क्या कोई और अल्लाह है अल्लाह के साथ? कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कह दीजिए कि लाओ अपनी दलील अगर हो तुम सच्चे। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब, कह दीजिए नहीं जानता जो कोई आसमान में है और जमीन में गैब को सिवाय अल्लाह के। वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, और नहीं वो शऊर रखते कि वो कब दोबारा उठाए जाएंगे। यानी जो तुमने इलाह बना रखे हैं, वो ये सारे काम करना जो पीछे आ रहे हैं, इलाहुम मअल्लाह इलाहुम मअल्लाह, ये तो बहुत दूर की बात है। वो तो ये भी शऊर नहीं रखते कि वो मरने के बाद कब उठेंगे, जिनको तुम खुदा बना के पूछ रहे हो। चाहे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो, चाहे वो जो ये कब्रों के अंदर लेटे हुए हैं जिनके जिनसे मददें मांगी जा रही हैं, हमारे मुसलमान इतनी बड़ी शिरक वाली बिदत का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह हम सब की रहनुमाई फरमाए, हमारी इस्लाह करे। या फिर किसी ने जो बुत बना रखे हैं, इन ऑल द केसेस, क्या उन्हें तो ये भी नहीं पता वो कब दोबारा उठाए जाएंगे? बद्दारका इल्मुहुम, बल्कि जाया हो गया, फना हो गया इल्म इनका आखिरत के बारे में। मरने के बाद क्या है, आखिरत क्या है, साइंस इस बारे में बिल्कुल खामोश है। वो इस बारे में उसका इल्म फना हो चुका है, वो इन सवालात का जवाब नहीं देती। वो सिर्फ फिजिक्स पे बात कर दी। फिजिक्स के मतलब फिजिकल, हमारी हमारी बॉडी, हमारी जो एनर्जीज हैं, जो हमें देखने में चीजें नजर आ रही हैं, जो हम फील कर रहे हैं, बस यहाँ तक। मरने के बाद क्या इल्म है, कोई वहां तक नहीं पहुंच सका मरने के बाद, क्योंकि कोई वापस नहीं आया ना बताने के लिए। जो कुरान में बता दिया गया, जो वही के जरिए किसी भी नबी को बता दिया गया, सिर्फ वही बताया गया। बल हुम फी शक्किन मिनहा, तो जब इल्म नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं, वो शक में मुब्तला हो जाते हैं इस मामले में, बल्कि वो शक में मुब्तला है इसके मामले में। बल हुम मिनहा अमून, बल्कि वो इसकी तरफ से अंधे हैं। तो ये तीन चीजें हो गई। आखिरत का इल्म जब बंदे को नहीं मिलता और बंदा चाहता है कि मैं दुनियावी चीजों से आखिरत का इल्म हासिल करूं, तो उसको नहीं मिलेगा। उसकी सोर्स वही है क्योंकि वो गैब का इल्म है, पहली बात। अब जब वो इस चीज को कबूल ही नहीं कर रहा, उससे अपने इतने बड़े मैटर से कोई खास दिलचस्पी नहीं कि मैं दुनिया में जब पैदा हुआ हूं तो मैं कैसे पैदा हो गया, ऐसे ही पैदा हो गया, और मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, जब इसे उन दो सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे, उसका इल्म क्या होगा, फिर वो शक में मुब्तला हो जाएगा। बल हुम मिनहा अमूम, बल्कि वो फिर उसकी तरफ से अंधा हो जाएगा। जब उसे पता नहीं चलेगा, बंदा होता नहीं, कहता छोड़ो यार, दफा करो अब इस बात को। और यहाँ पे खसारा शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ही बेसिक क्वेश्चन है कि मुझे पैदा किसने किया, मैं कैसे पैदा हो गया। साइंस इस पे काम नहीं कर रही, नहीं बिल्कुल काम कर रही है। वो यूनिवर्स की इब्तिदा पे जान मार मेहनत कर रही है, कि जान तोड़ मेहनत कर रही है कि यूनिवर्स पैदा कैसे हुई, सब कुछ इनिशिएट कैसे हुआ, बाउंड्रीज क्या है यूनिवर्स की। आप लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज देखें, और जो जो वो मालूम करती जा रही है सब कुरान से जोड़ रहा है। बस इत्तेफाक क्या है, बदकिस्मती क्या है कि कोई उनको ये बताने वाला नहीं कि ये चीजें कुरान में। हम मैक्सिमम क्या करते हैं, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देख के नीचे कमेंट्स दे देते हैं कि ये चीज तो कुरान में है, ये चीज तो कुरान में है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। हमारी भी बस यही है, आप और मैं जो बैठे हैं, बस यही एफर्ट्स हैं कि रमजान में एक दफा कर लिया बस। ये हमारी एफर्ट्स है। वक़ाल लजीना कफरु अइदा कुन्ना तुराबन व आबाउना इन्ना लमुखरजून, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, क्या जब होंगे मिट्टी और हमारे आबा अजदाद भी, क्या यकीनन हम अलबत्ता निकाले जाएंगे। लक़द वअदना हादा नहनु व आबाउना मिन क़ब्ल, अलबत्ता तहकीक वादा किए गए थे हम इस बात का, हम भी और हमारे बाप दादा भी इससे पहले। यानी अभी तक हमारे बाप दादा तो उठे नहीं है, अगर मर के दोबारा उठना होता तो वो तो उठे नहीं अभी। इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, नहीं है मगर ये कहानियां पहलों की। यानी जो मुजरिम है ना, उनका उनका दिमाग ऐसे ही है कि वो एक ही तरह सोचते हैं, और वो इस चीज को ऐसे ही बस टाल जाते हैं। वो कहते हैं ये तो बस ऐसी पुरानी बातें लोग करते आते हैं, अगर ऐसा होता तो हमारे बुजुर्ग जो पूरे दादा परदादा हमारे और पीछे बुजुर्ग हैं, वो दोबारा जिंदा ना हो चुके होते। कुल सीरू फिल अर्द, ऐसे लोगों को कहो कि जमीन में अच्छी तरह चल फिर कर देखें, फिर देखें किस तरह वो अंजाम मुजरिमों का। वला तहजन अलैहिम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम गम ना करो इन पर, और ना हो तुम में तंगी इससे जो वो चाले चल रहे हैं। वह यकूलून मता हादल वअद इन कुंतुम सादिकीन, और वो
कहते हैं कि कब होगा ये वादा, यानी कयामत या अजाब। इन कुन तुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। कुल असा अन यकून रदीफा लकुम, कह दीजिए कि उम्मीद है कि बिल्कुल पीछे लग चुका हो तुम्हारे, यानी मौत या वादा बिल्कुल एक लम्हे, अगले घंटे में मौत आ जाए तुम्हें, अगले लम्हे में मौत आ जाए, तुम्हें क्या पता। बादुल्लदी तस्ताजिलून, वो चीज तुम्हारे बिल्कुल पीछे लग चुकी हो जिसके तुम जल्दी मांग रहे हो, जल्दी मचा रहे हो। वही ना, रब्बा का लदू फजलिन अला नास, अलबत्ता रब तेरा, बेशक रब तेरा अलबत्ता फजल वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर इनमें से शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह मोहलत दे रहा है, तौबा की मोहलत देता है आखिरी वक्त तक। वही ना, रब्बा का ला यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युअलिनून, और बेशक रब तेरा अलबत्ता जानता है जो छुपाते हैं इनके सीने और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। वमा मिन गाइबा, और नहीं कोई गैब होने वाला आसमान में और जमीन में मगर एक रोशन किताब में है। अल्लाह के पास लोहे महफूज में हर एक चीज रिकॉर्डेड है। हम माजी मुस्तकबिल हाल इसको 3 पैराहों में देखते हैं। अल्लाह के लिए हर चीज रोजे रोशन है। हर फ्यूचर भी ऐसे ही है जैसे प्रेजेंट है। हर चीज, मतलब हम उस एंगल को शायद देख नहीं सकते। अगर मैं आपसे कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस की बात करूं तो शायद आपको समझ नहीं आएगी। मुझसे कोई कर रहा है वही बात तो शायद मुझे समझ नहीं आएगी। कुछ ऐसी चीजें मेरी बेटी मुझे समझा रही थी मैथ्स को, वो बता रही थी कि मम्मा मैथ्स हमने इन्वेंट नहीं किया, मैथ्स हमने डिस्कवर किया है। ये ये ऑलरेडी मौजूद है। वो मुझे पाई की वैल्यू कुछ कल समझाने लगी तो मैं एक लेवल तक तो समझी, उसने एक मुझे इंफॉर्मेशन दी बहरहाल, और उसके बाद मेरा दिमाग बंद हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी। कह रही मम्मा ये हमने डिस्कवर किया है, ये हमने बनाया नहीं है। देर इज कोई हस्ती है, बात सारी क्या थी, कोई हस्ती है जिसने ये सब कुछ पहले से बना के रखा हुआ है, ये वैल्यूज पहले से बनी हुई है, हम इसको सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं। एक सर्टेन लेवल पे आके वो मैं समझना बंद हो गई, उसको मुझे नहीं समझ आया। तो अल्लाह ताला के लिए हर चीज, मतलब हमारे दिमाग, हम इस बात को समझ नहीं सकते। इल्ला फी किताब मुबीन, ये अल्लाह ही जानते हैं। हम अपने एंगल से देख लेते हैं कोई किताब है जिसमें पेंसिल से या पेन से या किसी भी चीज से लिखा हुआ होगा कि हर चीज ऐसे ऐसे से होनी है। अल्लाह जानता है किस तरह का रिकॉर्ड है वो, हम हमारी दिमाग नहीं है वहाँ, हमारा तो दिमाग बहुत छोटा है बस। इन हाजल कुरान यकुस्सु अला बनी इसराइल, बेशक ये कुरान बयान करता है बनी इसराइल के बारे में अक्सर वो बातें वो जिनमें इख्तिलाफ रखते हैं। व इन्नहु लहुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, और बेशक वो अलबत्ता हिदायत है, रहमत है ईमान वालों के लिए। तो बनी इसराइल के लिए क्या है, जो इख्तिलाफ रखते हैं हजरत ईसा के बारे में, हजरत उजैर के बारे में, जो उनके कॉन्सेप्ट थे वो, उसको कुरान एक्सप्लेन करता है। और मोमिनीन के लिए क्या है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं, अगर ईमान ले आएंगे तो वो हिदायत भी हो जाएगी और रहमत भी हो जाएगी। इन्ना रब्बा का यक़दी बैनहुम बेहुक्मी, और बेशक तेरा रब फैसला कर देगा इनके दरमियान अपने हुक्म से, यानी बनी इसराइल के दरमियान। या जो भी फैसले होने, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत में, आपको पता है सारे फैसले हो जाएंगे। वहुवल अजीजुल अलीम, और वो जबरदस्त इल्म वाला है। तो अल्लाह के फैसले इल्म की बुनियाद पे होंगे, ठीक है, इसीलिए वो मालिक यौमिद्दीन है। मेरी अम्मी मालिक यौमिद्दीन नहीं है मेरे लिए, मेरे अब्बू नहीं है, जबकि उनसे ज्यादा मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि ना उनके पास अल अजीज, ना वो जबरदस्त है, अल अलीम ना ही वो इतना इल्म रखते। तो ये अल्लाह ही की हस्ती को सूट करता है कि फैसले वो ही करे। फतवक्कल अल्लाह पर, बस भरोसा करो अल्लाह पर। इन्नका अलल हक्किल मुबीन, बेशक तुम वाज़े हक पर हो। आयत नंबर 90, इन्नका ला तुस्मिउल मौत, बेशक नहीं तुम सुनवा सकते मुर्दों को और नहीं तुम सुनवा सकते बहरों को पुकार जब वो फिर जाए पीठ फेर कर, यानी बहरे मुर्दे मुंह भी मोड़ लिया। ठीक है, तो फिर बंदा क्या करेगा, अल्लाह पे भरोसा ही करेगा ना। आप किसी को बात बताना चाह रहे हैं, मौता भी है और सुन, बहरे भी है, सुम भी है और वल्लव भी है। ये 3 चीजें जब बंदा कर रहा है, सुन भी नहीं रहा, मरा हुआ है जैसे दिल उसका, और मुंह भी मोड़ लिया, तो फिर अल्लाह पर ही भरोसा करेगा बंदा। वमा अंता बिहादिल उम्मी, और नहीं तुम हिदायत देने वाले अंधों को, अन दलालतिहिम, इनकी गुमराही से। एक और फीचर ऐड कर ले, इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बि आयातिना फहुम मुस्लिमून, नहीं तुम सुनवा सकते मगर जो ईमान रखता हो हमारी आयत पर, फिर वो बात भी मानता हो। मुस्लिमून मुसलमान हो, यानी बात मानना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हम इन चीजों को, कुरान हमारा डेली लाइफ है। हम अपने बच्चों में, अगर कोई टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स में, कोई बॉस है तो अपने एम्प्लॉयज में देख सकता है कि बात वही, असल में दिल भी उसी को सुनवाने को करता है जो मानता हो। वरना बोलते हैं भैंस के आगे बीज बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। वही वक़ाल कौल, और जब वाजे हो जाएगी बात, यानी अजाब या कयामत, इन पर अखरजना लहुम दाब्बतिन मिनल अर्द, हम निकालेंगे इनके लिए एक जानवर जमीन से जो इनसे कलाम करेगा कि बेशक लोग थे हमारी आयत के साथ ना यकीन रखते। ये कयामत की बड़ी निशानियों में है, और कहा जाता है जो हरम का सहन है वहां से एक जमीन फटेगी और एक जानवर निकलेगा मौजजाती तौर पर। और वो या तो ये जो है ना, अन्नन नासा कानू भी आयातीना ला यूकिनून, या तो ये जानवर बोलेगा
کہ آپ لوگ آیا ہماری نشانیوں کے ساتھ یقین نہیں رکھتے تھے، یا یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ اس جانور کو نشانی کہہ کے یہاں ہم سے بیان کر رہے ہیں؟ لیکن وہ جانور کا نکلنا ہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ابھی تو نہیں، کچھ سال پہلے جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کیا کسی پلانٹ پہ سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے، تو مجھے دیکھ کے احساس ہوا کہ ہاں کچھ پلانٹ ہے جن پہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک ٹرن لیا اپنا لوپ جو تھا اس میں، اور سورج جو ہے ان پہ مغرب سے طلوع ہوا۔ تو یہ جب کسی اور پلانٹ پہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے زمین بھی کسی ایسے موقع پہ آ کے جب قیامت قریب ہوگی تو وہ ایسا ٹرن لے گی کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو اجتماعی توبہ ہے کسی قوم کی، وہ اس کا دروازہ بند ہو جائے گا، کہ وہ پھر بھلے وہ مسلمان ہو جائیں، نیک کام کر لیں، نہ نیکیاں فائدہ دیں گی نہ وہ توبہ قبول ہوگی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج کو، ان میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو تو وہ گروہ در گروہ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی ڈسپلن میں لائے جائیں گے۔ قیامت کے دن بہت پریشان ہوں گے، حالت بری ہوگی، جسم ایک طرح سے تپ رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، بھوک پیاس سے حال برا ہوگا، آنکھیں نیلی ہوئی ہوں گی، لیکن ڈسپلن میں آئیں گے۔ یوزعون حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا جھٹلایا تم نے میری آیات کو؟ ولم تحیطوا بہا علما، بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور نہیں تم نے احاطہ کیا تھا ان کا علم کے اعتبار سے، سوچے سمجھے بغیر ظاہری اسباب کی بنیاد پر انکار کر دیا تم نے۔ یہ ان سے بات ہو رہی ہے۔ اما ذا کنتم تعملون، یا کچھ تھے وہ کرتے تم عمل، یعنی تم کرتے کیا تھے بھلا، تم کیا کرتے تھے؟ تم تھوڑا وقت لگاتے، دیکھتے، قرآن کو سمجھتے، ووقع القول، اور واقع ہو جائے گی بات ان پر بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، تو نہ وہ بول سکیں گے۔ دنیا میں تو بندہ معذرتیں دیتا ہے، آخرت میں معذرتیں قبول نہیں ہوں گی، کچھ تو بول ہی نہیں پائیں گے معذرت کے لیے۔ اللہ جس کا چاہے عذر قبول کرے، یہ ہم حتمی اللہ کی رحمت کے اوپر حتمی روک ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ جب اللہ کبھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے اب خاص گروپ ہے یہاں، ولم تحیطوا بہا علما، جنہوں نے جنہوں نے کلام سنتے ہی ریجیکٹ کیے کر دیا نا، یعنی دل میں پہلے سے انکار بھرا ہوا تھا۔ تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے بخش دے۔ الم یرون جعلنا اللیل لیسکنوا فیہا والنہار مبصرا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں بے شک ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ سکون پائے اس میں، اور دن کو روشن، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں۔ چلا گیا۔ یہ آیت جو ہے نا وہ مس ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میری ہاں جی مل گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں سورہ نمل کی آیت نمبر 86 پہ، الم یرا ان جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں بے شک بنایا ہم نے رات کو تاکہ وہ سکون پائے اس میں، اور دن کو روشن، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو ڈر جائیں گے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، مگر جس کو چاہے اللہ۔ مثلا جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل، میکائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہ نہیں ڈریں گے سورہ ثانی جب ہوگا، یا سورہ اول، پہلا سورہ اول جب ہوگا، کیونکہ سب ڈر جائیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر دوسرا سور ہوگا تو سب اللہ کی طرف چلنا شروع کریں گے، بیچ میں بہت لمبا کوئی گیپ ہوگا، اللہ جانتا ہے کتنا ہوگا۔ تو اور دوسرا کہا جاتا ہے شہداء کی روحیں وہ بھی نہیں ڈریں گی، وہ بھی زندہ رہیں گی کیونکہ وہ زندہ ہیں، واللہ عالم۔ وکل اتوا داخرین، اور سب کے سب اللہ کے پاس داخر ہو کر آئیں گے، یعنی عاجز ہو کر آ جائیں گے۔ وتر الجبال تحسبها جامدہ، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو ان کو جامد جمے ہوئے ہیں، اور وہ چلتے ہیں چلنا بادلوں کا۔ اب یہ سائنس اس معاملے میں اور ابھی ریسرچ کرے گی تو پتہ چلے گا، ہاں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ اسٹیٹک نہیں ہے، موو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، ہر سال کچھ سینٹی میٹر پہاڑ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے یا موو کر لیتا ہے۔ تو موومنٹ تو ہے ان میں، یہ تو پتہ چل چکا ہے، لیکن یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا پہاڑوں کی طرح چلتے ہیں، اب یہ اس کی کیا تفسیر کیسے ہو سکتی ہے میرے علم میں نہیں، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں
اللہ میرا شرح صدر کرے کہ میں اس کو بہت اچھا سمجھ سکوں. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری ہے اللہ کی وہ ذات جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. من جاء بالحسنہ، جو کوئی لایا نیکی کو، ایمان مراد ہے اس سے اور عام نیکی ابھی، فلاح خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے، یہ نیکی سے بہتر بدلہ ملے گا نا، ایک نیکی کا 10 تو ملنا ہی ہے. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. یعنی نیک لوگ اس دن امن میں ہوں گے. قیامت کے دن 50,000 سال کا پیچھے ہم دیکھ کر آئے کتنا ٹائم ہوگا، جتنا کیلولہ جتنا ہے. امن والے جو جن پر کامیابی اللہ کے حکم سے جن کو ملنی ہے اللہ کی رحمت سے، ان کے لیے وہ ٹائم اتنا ہوگا. ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی لایا برائی کو، شرک ہے، کفر ہے، معاصی ہے، فکبت وجوہہم فی النار، کبت منہ کے بل ڈالنا یعنی پیر سے پکڑ کے گرا دینا، تو وہ اوندھے ڈالے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں. تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تم جزا دیے جا رہے ہیں مگر جو تم عمل کرتے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه بلدة الذي حرمها وله كل شيء. بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے یعنی مکہ کے. فلیعبدوا رب هذا البیت، آتی نا آیت، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں تو جو خالق ہے وہی مالک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. وہ ذات جس نے حرام ٹھہرایا اس شہر کو اور اسی کے لیے کل شعین ہر چیز ہے. حرام کیسے ٹھہرایا؟ اللہ رب العزت نے مکہ شہر کو اس دن سے محترم قائم کر دیا تھا، مطلب مسجد حرام ہم کہتے ہیں نا، حرم کی حدود ہے، تو وہ ادھر گناہ کرنا حرام ہے. ویسے تو ہر جگہ ہی حرام ہے، لیکن جیسے گری پڑی چیز نہیں اٹھا سکتے، اس کے اشجار نہیں کاٹ سکتے. جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اس کو حرمت والی جگہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، اور ابھی تک اس کی حرمت قائم ہے. وہاں پہ جنگ نہیں کر سکتے، خون نہیں بہا سکتے. وَلَوْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مزید کیا، اور یہ کہ پڑھ سناؤں قرآن کو. فمن يهتدى، تو جو کوئی ہدایت پائے تو بے شک ہدایت پائے گا اپنی ذات کے لیے، اور جو کوئی بھٹکا تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں، میں ڈرانے والوں میں سے ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے. کس پہ؟ نبوت کا کام جو دیا گیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ کہے. اور سیریکم، ان قریب وہ دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں، تو تم پہچان لو گے اس کو. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو پروو ہو چکی، وہ نشانیاں ہیں. قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے. بہت سی ایسی باتیں جو پروو ہو رہی ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں انشاءاللہ پروو ہوگی. قرآن سچا ہے، برحق ہے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے تیرا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. جی سورہ قصص دیکھیں گے ہم. یہ بھی مکی سورہ ہے اور ہجرت کے دوران یہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین میم، تلک آیات الکتاب المبین. توسین میم، یہ آیات کتاب روشن کی، ہم پڑھتے ہیں آپ پر موسیٰ کی خبر میں سے اور فرعون کی خبر میں سے. بالحق، تو حق کے ساتھ. لقوم یؤمنون، ایک قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو. یہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ مکی قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ زیادہ ہے، کمپیریزن میں بھی ہم نے ڈسکس کر چکے. حضرت موسیٰ کا دو طرح سے ہمیں تذکرہ ملتا ہے. ایک تذکرہ ملتا ہے حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ، اور ایک وہاں پہ کیا کمپیریزن چلتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی جگہ ہے، فرعون کی جگہ مکے کے کفار ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں. ایک پھر ہم دیکھتے ہیں تذکرہ حضرت موسیٰ کا بنی اسرائیل کے ساتھ. وہاں ہمیں جھلک ملتی ہے مدنی ماحول کی، جس میں حضرت موسیٰ وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل اگین جو وہاں کے منافقین ہیں، جو وہاں کے یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دو طرح سے حضرت موسیٰ کا قصہ ہمیں ملتا ہے. حضرت موسیٰ آپ کو پتا ہوگا اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، بڑے پیغمبروں سے ہیں. بہت زیادہ بار ان کا تذکرہ آیا ہے قرآن میں. اچھا جی. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون اس نے تکبر کیا زمین میں اور کر دیا اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں. یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کمزور سمجھتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ جو گوروں کی بھی پالیسی رہی کہ آپس میں لڑاؤ اور پھر ان پہ حکومت کرو، ابھی تک یہی پالیسی چل رہی ہے. آج شیعہ سنی فساد ختم ہو جائے، مڈل ایسٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتے ختم. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اس نے بھی بنائی ہوئی تھی. کمزور سمجھتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، ذبح کرتا تھا ان کی بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو. انہو کان من المفسدین، بے شک تھا وہ فساد کرنے والوں میں سے. فرعون نے اصل میں خواب دیکھا تھا کہ ایک نور فلسطین سے نکلا ہے، ایک نور نکلا ہے، جو روشنی جسے کہتے ہیں نا، نور نکلا، اور فرعونیوں کے گھروں کو اس نے اسٹرک کیا، بنی اسرائیلیوں کو اس نے کچھ نہیں کیا. تو کاہنوں نے بتایا کہ اس خواب کا معنی یہ ہے کہ کوئی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جس نے آپ کا تختہ پلٹ دینا ہے. اور ہم نے پیچھے دیکھا جب بھی وہ حضرت موسیٰ بات کرتے تھے تو وہ یہی کہتا تھا، اس کو خوف تھا نا یہ
کہ میری बादशाहत ले जाएगा। तो कहता है तुम हम हमसे हमारी मिसाली जिंदगी छीनने आए हो, तुम हमसे हमारी मिसाली जिंदगी छीनने आए हो, यही कहता था ना वो। तो वो ये इस वजह से ही फिर वो बेटे भी आपको पता है जिबा करवाता था बच्चे, एक साल हर साल तो नहीं करवा सकता, फिर गुलामी कौन करेगा। तो वो औरतें छोड़ देता, औरतें क्योंकि मदाफियत नहीं कर सकती, जंग तो नहीं कर सकती ना औरतें, उस हवाले से उसके पास तो ताकतवर सोल्जर्स थे, उनके मुकाबले में तो मर्द को होना चाहिए था, तो औरतें छोड़ना उसकी मजबूरी था। वनुरीदु अन नुमन्ना अलल लजीन इस्तुदिफु फिल अर्द, और हमने चाहा कि हम मेहरबानी करें उन लोगों के ऊपर जो कमजोर बनाए गए थे जमीन में, और हम बनाए इनको इमाम, और हम बनाए इनको वारिस, और हम इख्तदार बख्शे इनको जमीन में, यानी शाम में, फलस्तीन में, ये बनी इसराइलियों की बात हो रही है। वनुरिया फिरौन व हामान व जुनूदहुमा, और हम दिखाएं फिरौन को और हामान को और इन दोनों के लश्करों को, इनमें से जो थे वो डरते, जिससे वो डरते थे, यानी जिसका अंदेशा था ना उनको कि बनी इसराइली का बच्चा उनका सारा इख्तदार ले जाएगा। तो वो उसको जो है, उस खौफ की बात हो रही है। और देखिए हामान अलग से मेंशन हुआ, हामान फिरौन का वजीर था, और आर्मीज भी लाइक मेंशन हो रही है। अगर फिरौन आले फिरौन आ जाता तो भी ठीक है, लेकिन इस चीज का खौफ जब तस्करा हो रहा है तो तीनों आ रहे हैं, क्योंकि हर एक दूसरे से फायदा उठा रहा है ना। फिरौन की वजह से हामान भी फायदे उठा रहा है ना, हामान की वजह से उसके लश्कर भी फायदे उठा रहे हैं। वहीना इला उम्मी मूसा अन अर्दीह। अब होता यह है कि पहले हजरत हारून जिस साल पैदा हुए उस साल तो जिबा नहीं होने थे बच्चे, तो हजरत हारून बड़े भाई थे, वो पैदा हुए, अगले साल बच्चे जिबा होने थे, उस साल हजरत मूसा की पैदाइश होनी थी। अब वो दूध भी पिला सकती थी इसलिए क्योंकि बच्चा छुपा ले हजरत मूसा को, तो क्योंकि हजरत हारून मौजूद है तो कहेंगे कि चलो ठीक है पहले इसका बच्चा मौजूद है तो ये इसलिए दूध पिला रहेगी, क्योंकि बाद में फिर हजरत मूसा को दूध भी पिलाएंगी ना वो। फिरौन हामान और उनकी दोनों लश्करों को, इनमें से जो वो डरते थे, वहीना इला उम्मे मूसा, और हमने बात डाली मूसा के, उम्मे मूसा के दिल में कि दूध पिला इसको, फिर जब तुम डरो इस पर तो फिर डाल दो इसको दरिया में, ना तुम डरो ना तुम गम करो, बेशक हम फेर लाने वाले हैं मूसा को आपकी तरफ और बनाने वाले हैं इसको रसूलों में से। ये कोई ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह कसस आयत नंबर 7 पे हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई उन्हें उम्मे मूसा को कोई वही रसूल के एतबार से नहीं की थी, दिल में ख्याल को भी वही कहते हैं ना, क्योंकि जो शहद की मक्खी है उसके लिए भी यही लफ्ज आता है कि हमने वही की उसकी तरफ। तो वही दिल में इशारा भी इसमें भी होता है, दिल में बात डालने के लिए भी वही इस्तेमाल होती है। तो अवहाई ना वही की हमने, दिल में बात डाली हमने उम्मे मूसा की कि और दी ही इसको दूध पिलाई, नहीं जब बच्चा पैदा हुआ छुपा लिया गया हजरत मूसा को। तरीका क्या था, जो दाइयां थी ना वो मुखबरी करती थी, वो घूमती रहती थी इनमें जो लाइक ये बनी इसराइल है कि कौन सी औरत हामला है, किसका हमल, मतलब कौन डिलीवरी करने वाला है, पूरी रिपोर्ट देती थी वो। तो किसी तरह से छुपाया गया, अब वो जो दाइयां हैं उन्होंने डिलीवरी करनी है, वो किसी तरह से सारी चीजों से कवर करके हसन मूसा को छुपा लिया। अब दूध पिलाने के वक्त तो बच्चा सामने रखना है ना, तो बाकी टाइम तो छुपाना है। तो दो तीन इसमें तफासीर है, एक तफसीर ये भी है जो शायद नहीं हो आपके लिए, वो ये कि वो ताबूत एक रस्सी के साथ बांध के रखती थी दरिया में, और जब दूध पिलाना होता था तो बच्चे को बाहर निकाला, उसको दूध पिलाया, हजरत मूसा को साफ सुथरा किया, वापस ताबूत में डाल के, ताबूत जो है ऐसे डोलता रहता था उसके अंदर पानी के अंदर, कि वो दाइयों को और जो मुखबिर फिर रहे हैं उनको पता ना चले कि बच्चा यहाँ पे अभी तक एक जिंदा है। ये भी, और दूसरी तफसीर ये भी है कि बस ताबूत में रख के पानी में बहा दो। दिल में बात डाल दी मूसा के कि मूसा की माँ के कि दूध पिला इसको, फिर जब तुम डरो इस पर यानी तुम्हें खौफ हो, फअल्की ही फिल यम, तो फिर डाल दो इसको दरिया में, वला तखाफी, और तुम डर ना करो किस चीज का कि डूब जाएंगे वो, वला तहजनी, और तुम गम ना करो किस चीज का कि तुमसे जुदा ना हो जाएंगे वो। यानी दोनों ही डर हो सकते हैं ना। इन रादू, अल्लाह ने गारंटी ली कि मैं उसे लौटा लाऊंगा तुम्हारी तरफ, और बना दूंगा मैं से मुरसलीन में से। फल तकतहू, फिर उठा लिया इसको आले फिरौन ने, लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, ताकि वो हो जाए इनके लिए दुश्मनी और गम का जरिया। नतीजा ये निकले, बच्चा उठाने का नतीजा क्या है, ये जो हम चीजें उठा लेते हैं ना, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी तफसीर भी आ गई है तो थोड़ी डिफरेंट। फल तकताहू, लुकता आपको पता होगा गिरी पड़ी चीज को कहते हैं ना, जैसे हरम से आप लुकता भी नहीं उठा सकते, आप आम जगहों से तो भी गिरी पड़ी चीज नहीं उठा सकते। अगर कोई आपको गिरी पड़ी चीज नजर आए, अगर आप उसको उठाते हैं तो बुखारी के हवाले से, मतलब हदीस के हवाले से, आपको एक साल उसका ऐलान करना होगा, फिर वो चीज आपकी होगी। एक साल कौन ऐलान करेगा, तो जहां जो चीज पड़ी है उसको पड़ा रहने दें। अब आप देखिए इस्लामी कल्चर क्या है, एक साल तक किसी का मोबाइल किसी जगह पड़ा रहे तो वो बंदा आके मिल ही जाएगा ना, उसको वो ढूंढेगा आके कि यार यहाँ तो नहीं भूल गया, यहाँ तो नहीं भूल गया।
तो कभी हम कोई गड़ी गिरी पड़ी चीज उठा लेते हैं, फिर हमारे गले का जो ना ताबूत बन जाती है वो। ताबूत नहीं, क्या होता है, तौक तौक बन जाती है हमारे गले का। तो यही उन्होंने उठा तो लिया हजरत मूसा के ताबूत को, लेकिन अदुव्वं व हज़ना हो गया उनके लिए। इन्न फिरौन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातीन, बेशक फिरौन और हामान और इन दोनों के लश्कर वो सब खताकार थे, या दूसरे लफ्जों में वो भूल में थे। वकालत इमरातु, और कहने लगी बीवी फिरौन की हजरत आसिया, ठंडक है आंखों की मेरे लिए और तेरे लिए, ना तुम कत्ल करो इसको। अल्लाह ने मोहब्बतम मिन्नी डाला था उनमें, उनको जो देखता था हजरत मूसा को उससे मोहब्बत हो जाती थी। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी ठंडक है मेरी आंखों की, तुम इसे कत्ल ना करो। क्योंकि वो शक्ल से पहचाने जा रहे थे कि वो किप्ती नहीं है, आले फिरौन में से नहीं है, वो तो बनी इसराइल में से। असई यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदा, उम्मीद है कि वो नफा दे हमको या हम बनाएंगे इसको बेटा, और वो शऊर ना रखते थे। वअस्बहा फुआदु मिन मूसा फारिगा, वहां तो औरत को बच्चा मिल गया, लेकिन यहाँ उम्मे मूसा का बच्चा चला गया। असबहा हो गया दिल मूसा की माँ का फारिगा, खाली। खाली दिल क्या होता है, अक्सर हमारे भी, अक्सर तो नहीं, कभी कभी हमारे दिल भी फारिगा हो जाते हैं। फारिग दिल होता, फारिग का मतलब कोई काम नहीं करना। कभी दिल की वो कैफियत हो जाए कि ना खाने का दिल कर रहा है, ना पीने का दिल कर रहा है, ना किसी से बात करने का दिल कर रहा है, कोई दिल नहीं कर रहा है, यानी फारिग रहना चाहते हैं, इस कैफियत को कहते हैं फारिगा। ये कभी कभी किसी का बेमकसद भी हो जाता है। फिर इस फारिग दिल को अल्लाह की याद से भर लेना चाहिए, वरना सब्र नहीं आता। खाली जगह हमेशा भरी जाती है, या तो शैतान भर देगा आके। तो शैतान के भरने से बेहतर है कि फारिग दिल को अल्लाह की याद से भर ले। ऐसी कंडीशन में बंदा रो भी ले थोड़ा सा अल्लाह के आगे कि अल्लाह मेरा दिल फारिग हो गया। कोई मसला होता है कभी कभी बगैर मसले की भी हो जाता है। इनका आदत ली तुबदी, करीब था कि जाहिर कर देती इस बात को, अगर ना हम बांध देते इसके दिल पर। लितकूना मिनल मुमिनीन, ताकि वो हो जाए ईमान लाने वालों में से। यानी सब्र के साथ अल्लाह ने उसको बांध दिया उसके दिल को, वरना उनका दिल इस कदर खाली हो गया था, यानी इतनी बेजार हो गई वो हर चीज से कि वो चीख चीख के कह पड़ती कि ये मेरा बच्चा चला गया, ऐसे जो भी है। अल्लाह ने उनको, मतलब अल्लाह, आप देखिए अल्लाह ताला हर जगह हर एक को संभाल रहे हैं। कोई हस्ती ऐसी है कुरान में बयान नहीं हुई जो मतलब साले हस्ती जिसको अल्लाह ने ना संभाला हो। वकालत ली उख्ती ही कुस्सी, और जब वो ताबूत बहता हुआ जा रहा है तो अपनी बेटी को उन्होंने कहा कि इसके पीछे पीछे चलती जाओ ताबूत के। फिर वो देखती रही इसको दूर से, और वो शऊर ना रखते थे, यानी आले फिरौन को ना पता चला, लेकिन वो शऊर नहीं रखते थे कि वो तो बच्चों के गले काट रहे हैं और अल्लाह ताला ये एक और तदबीर कर रहे हैं। वह हरमना अलैहिल मरादिअ, और हराम कर दी हमने इस पर दूध पिलाने वालियां इससे पहले। तो वो कहने लगी, यानी उख्ते मूसा ने कहा, हजरत मूसा की बहन ने कहा, क्या मैं बताऊं तुमको ऐसे घर वालों के बारे में जो किफालत करेंगे इसकी तुम्हारे लिए, और वो इसके लिए खैर ख्वाह हों। यानी जब हजरत मूसा पहुंचे तो अब दूध पिलाना था उनको, छोटे से बच्चे से थे, तो किसी का दूध ही नहीं कबूल कर रहे थे। तो उनकी बहन ने मौका देख के वो फौरन ऑफर कर दी कि मैं एक फैमिली जानती हूँ, तो ऊँट खातून से आप दूध पिलवाने, अपनी माँ के लिए तरफ ही डायरेक्ट कर दिया। फरदत ना हुई उम्मी ही कर कई तकर्रा, तो लौटा दिया हमने मूसा को इसकी माँ की तरफ, ताकि ठंडी हो इसकी आंखें, वला तहजन, और ना गमगीन हो, और ताकि जान ले यकीन अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर इनमें से जानते नहीं। तो अल्लाह जो कोई जिसके लिए चाहता है अल्लाह रास्ते बनाता है, असबाब बनाता है। कभी अल्लाह की जात पे ये ना सोचे कि मेरा काम नहीं होगा, कभी जल्दबाजी नहीं करें कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो गई, वो वक्त बेहतर नहीं है कबूल होने के लिए, हमारे हक में बेहतर नहीं है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, ये 28वें पारे में आयत आ जाएगी। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मखरज बना देता है, निकलने का रास्ता बना देता है, और ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसने गुमान भी नहीं किया होता था कि इस शख्स के जरिए मेरा मसला हल हो जाएगा। फिरौन के जरिए मसला हल हो रहा है कि फिरौन के अब गार्ड आ रहे हैं हजरत मूसा को लेके, लो भाई बच्चे को दूध पिलाओ, वही जो गला काटने के लिए फिर रहे थे बस्ती में, अब वही पूरे शान और शौकत के साथ हजरत मूसा को लेकर आ रहे हैं माँ के पास मिलवाने के लिए, ये लो अपनी औलाद से मिलो, अपनी आंखें ठंडी करो। ये होती है अल्लाह की तदबीर। वलम्मा बलग अशुद्धा, और जब वो पहुंच गया अपनी जवानी को और पूरा हो गया, अता कि हमने इसको नबूवत और इल्म, और इसी तरह हम जजा देते हैं मोहसिनीन को। तो क्या थे मोहसिनीन, किसकी सिफत आई थी बार बार, हजरत यूसुफ की, अब हजरत मूसा के लिए भी आ रहा है। वह दखल अल मदीना तहीना गफला, और दाखिल हुआ शहर में गफलत के वक्त इसके रहने वालों की, तो इसने पाया इनमें से दो लोगों को, दोनों लड़ रहे हैं। क्या करते थे हजरत मूसा, वो ना साले थे ना, सालिहीन थे, मोहसिनीन थे। तो मोहसिन क्या होता है, जो अच्छी तरह से करे, हद से बढ़ के दे ना, हक से बढ़ के दे। तो अब जब गफलत का वक्त यानी कैलूला का वक्त होता था, या आले फिरौन वगैरह सो रहे हैं सब, ये अरब का कल्चर था शुरू से ही रहा है, तो वो गफलत के वक्त निकलते थे लोगों की मदद करने के लिए। तो जब वो देखे तो उन्होंने देखा दो बंदे लड़ रहे हैं, एक तो उनकी बनी इसराइल में से था और एक किप्ती था, फिरौनियों का था। हाज़ा मिन शियाती, ये इसके ग्रोह में से था, और वो
वमिन अदुवी, और उसके दुश्मनों के गिरोह में से, यानी दोनों एक एक बंदे। फस्तग़ाज़ाहुल्लज़ी मिन शिअतिही, पस मदद तलब की इस शख्स ने जो हजरत जो बनी इसराइल में से था, अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, उसके खिलाफ जो दुश्मन गिरोह में से, यानी किप्ती के खिलाफ। फवकज़हु मूसा फक़दा अलैहि, तो हजरत मूसा ने एक मुक्का मारा और फक़दा अलैहि, मौत का फैसला कर दिया, पूरी कर दी जिंदगी। मुक्का जान से मारने के लिए नहीं मारा था, किप्ती उसको मार रहा था, आपस में दोनों की लड़ाई हो रही थी, ये तो नहीं लिखा कौन किसको मार रहा था, दोनों लड़ रहे थे, उन्होंने बीच बचाव के लिए एक मुक्का पड़ गया किप्ती के सीने पे। काला हाजा मिन अमल शैतान, फौरन हजरत मूसा ठिठक गए, कहने लगे ये तो शैतान के काम में से, ये मैंने ठीक नहीं किया, मैंने क्या किया। इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, यकीनन वो दुश्मन है गुमराह करने वाला, कुल्लम खुला। फौरन देखिए अल्लाह को पुकारा और फौरन पुकार रहे हैं। आयत खत्म नहीं हुई, नई आयत शुरू नहीं हुई, उसी आयत में आया काला हाजा मिन अमल शैतान। ये सालिहीन होते हैं, गलती जरूरी नहीं है किसी से ना हो, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मोमिनीन सालिहीन का रवैया क्या है, फौरन तौबा। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लह, कहा है मेरे रब बेशक मैंने जुल्म किया अपनी जान पर, बस बख्श दे मुझको, तो इसने बख्श दिया इसको। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो गफूरुर रहीम है। क़ाल रब्बी बिमा अनअमत अलैय्य, कहा ए मेरे रब बवजह इसके जो तूने एहसान किया, नहीं जो मेरी गलती माफ की, फलनकूना ज़हीरा लिल मुजरिमीन, अब मैं मुजरिमों के लिए मददगार नहीं होऊंगा। यानी ये एक तो ये होता है शुक्राना, कि आप कमिट करते हैं कि हाँ अब मैं ये काम नहीं करूंगा, ये गलती की शर्त भी है, तौबा की शर्त भी है ये दोबारा वो काम ना किया जाए, और दूसरा ये कि शुक्राने के तौर पे इस्लाह कर ली जाए ना, कि अल्लाह से कमिटमेंट करें कि अब मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। फअस्बहा फिल मदीनती खाइफा, फअस्बहा तो हो गई शहर में, सुबह की शहर में डरते हुए, खबर लेते हुए। यानी अब कत्ल तो हो गया, और फिर आप सोचेंगे एक अमेरिकन का आज कत्ल होता है तो वो तो एक 911 में टावर गिराए गए थे, वो अल्लाह जाने किसने गिराए, अल्लाह ही जानता है, खुद ही गिराए गए, अल्लाह वल्लाहु आलम, और उसके बदले में दो तीन मुल्क तबाह कर दिए उन्होंने। तो जो बड़ी मुतकब्बिर सरकश कौमें होती हैं, अगर उनको छोटा सा नुकसान हो तो वो बदले में कुचल के दिखाती हैं कि आपने हमारे खिलाफ करा क्यों कुछ, अब हम देखें अब आपका क्या असर करते हैं। वही रवैया फिरौनियों का भी होना था, तो वो सुबह 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 की उन्होंने, यानी वो डर रहे थे हजरत मूसा के क्या हो गए, तो किप्ती का कत्ल हो गया, ये तो बहुत बड़ा फितना हो गया। तो सुबह की उन्होंने डरते हुए खबर लेते हुए, फिर अचानक वो शख्स जिसने मदद मांगी थी इससे फिर पुकार रहा था इसको, सुबह हुई तो देखा वही बंदा बनी इसराइल का जो कल लड़ रहा था, फिर वो दोबारा किसी के साथ लड़ रहा है। क़ाल लहू मूसा इन्नका लगवियुन मुबीन, अब हजरत मूसा को समझ आ गया कि असल में ये जो बनी इसराइली का बंदा है ना, इसी के साथ मसला है। उन्होंने कहा ए मूसा, बेशक अलबत, कहा इसको मूसा अलैहिस्सलाम ने, तू ही गुमराह है। फलम्मा नरादा यब्तिशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा, तो जब इन्होंने इरादा किया कि पकड़ ले किप्ती को जो उन दोनों का दुश्मन था, काला या मूसा तुरीदु अन तख्तुलनी कमा कतलता नफ्सा, तो बनी इसराइल ही बोल पड़ा कि क्या तू चाहता है कि तू मुझको कत्ल कर दे जैसे तूने कल कत्ल किया था एक शख्स को। यानी हजरत मूसा बीच बचाव करने के लिए हाथ वाथ नहीं चलाने थे, हजरत मूसा ने पीछे मना कर चुके हैं कूना जहीरा लिल मुजरिमीन, कि मैं अब मुजरिमों की मदद नहीं करूंगा, लेकिन बीच बचाव के लिए दोनों को अलग करने के लिए जब किप्ती को पकड़ने लगे ना, तो बनी इसराइली को लग रहा कि मुझे पकड़ना है। तो ये घटिया इखलाक की निशानी होती है कि उन्हें मूसा का राज जो है ना उस किप्ती के सामने फाश कर दिया कि कल तुमने जो बंदा मारा था वो तुमने मारा था ना कल, तो आज तुम मुझे मारने लगे। यानी उसको बनी इसराइली को लगा कि मुझे पकड़ रहा है ये, पकड़ रहे थे वो किप्ती को। तो जब उसको ये महसूस हुआ तो उनका एहसान वगैरह सब भूल गया, और उसने राज फाश कर दिया कि आपने तो कल बंदे को मारा था बिल अम्स कल, आज आप मुझे मारने लगे। इन तुरीदा इल्ला अन तकुना जब्बारन फिल अर्द, नहीं तू चाहता मगर कि तू हो जालिम जमीन में, वमा तुरीदु अन तकुना मिनल मुस्लिहीन, और नहीं तू चाहता कि तू हो इस्लाह करने वालों में से। अब ये राज खुल गया हजरत मूसा का, किप्ती को पता चल गया, तो समझे सबको पता चल गया। वजा रजुल मिन अक्सल मदीनती यस आ, और आया एक शख्स फिरौन के दरबार से आया, दूर दूर दराज इलाके से दौड़ता हुआ, कहा ए मूसा, बेशक सरदार मशवरा कर रहे हैं तेरे बारे में कि कत्ल कर दें तुझको, बस निकल जा, बेशक मैं तेरे लिए खैर ख्वाहों में से हूँ। फखरज मिनहा खाइफा, तो निकले हजरत मूसा खौफ के साथ, डरते हुए, यानी कोई मुझे पकड़ ना लगे। कौल रब्बी नज्जिनी, कहा ए मेरे रब निजात दे मुझको जालिम कौम से, लेकिन फिर अल्लाह को पुकार रहे। वलम्मा तवज्जह तिलका मदियन, वलम्मा तवज्जा, और जब इसने रुख किया जानिब मदियन के, कहा उम्मीद है कि मेरा रब रहनुमाई करेगा मेरी सीधे रास्ते की तरफ। वलम्मा वरदा मा मदियना, और जब वो पहुंचा, वारिद हुआ मदियन के पानी पर, यानी चलना शुरू किया उन्होंने, और वो बराबर में जो भी इलाका है बराबर में डिस्टेंस पे, वल्लाहु आलम, वो वहां पहुंचे तो वहां एक पानी की जगह थी जहाँ पे लोग पानी पिला रहे थे जानवरों को, वहां जाके वो रुके सांस लेने के लिए।
तो पहुंचे पानी पर, मदियन के पानी पर, पाया इस पर एक ग्रोह को, लोगों में से, लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, यस्कून यस्कून पानी पिला रहे थे। ववजदा मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ुदान, और उन पाया उनके अलावा दो औरतों को जो अपने जानवरों को रोक रही थी, यानी बहुत कुछ जानवर, चरवाहे मर्द थे, वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, और दो औरतें जो थी वो एक जानवर के रेवड़ को रोक रही थी कि वो पानी पे ना जाए। क़ाल मा खतबुकुमा, कहा क्या मामला है तुम दोनों का। क़ालता ला नस्की हत्ता युस्दिर रिआ, वो दोनों कहने लगी हम पानी नहीं पिलाती यहाँ तक कि जब तक ये वापस ना निकल जाए चरवाहे, यानी हम मर्दों के अंदर नहीं घुसना चाहते, मुठभेड़ नहीं करना चाहते, ये आदमी है, ये अपने जानवरों को पानी पिला के निकल जाए, फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगी। व अबूना शैखुन कबीर, और वजह भी बता दी कि हम औरतें होके क्यों ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बाप बूढ़े हैं, बड़ी उम्र के, शैखुन कबीर, बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, वो ये काम कर नहीं सकते। तो इससे दो चार बातें पता चल रही हैं। एक तो मर्दों के साथ मामलात में, को कैफे है, लाइन लगी हुई है, आदमी आदमी है, जब मैं लेकर आती हूँ, मैं ऑर्डर देकर आती हूँ, आदमियों के दरमियान घुस गए लाइन को चीरते हुए और उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस का नाम दे दिया। औरत के अंदर हया होनी चाहिए, जो ये हमें पता चल रही है, क्योंकि इनका तस्करा इस हवाले से किया जा रहा है ना। उन्हें डायरेक्ट बता दिया जाता कि हजरत मूसा ने उनकी मदद की, नहीं, उनके एक बिहेवियर बताया जा रहा है कि वो इस तरह की थी, क्योंकि फिर उन्हें इनाम भी दिया जा रहा है ना, हजरत मूसा की, उनमें से एक हजरत मूसा की बीवी बन जाएंगी, उस फैमिली के अंदर हजरत मूसा रहेंगे, ये तो एक इनाम है ना पैगंबर के साथ रहने। तो ये शर्म और हया जो है ना, ईमान का हिस्सा है, हया और ईमान बहने हैं। हया जाती जाती है तो ईमान भी चला जाता है, तो हया रहती है तो ईमान भी रहता है, बिल्कुल बहनों की तरह ही है। तो इसको कॉन्फिडेंस या बोल्ड होने का नाम जो देना, मर्दों में घुसना, इससे बचना चाहिए बंदे को। लेकिन एक चीज और पता चली कि देखिए, औरत काम भी कर सकती है, काम कर रही है, वो मजबूरी बता रही है लेकिन वो काम कर रही है, तो शर्म और हया की पाबंदी के साथ काम भी किया जा सकता है। फसका लहुमा थुम्मा तवल्ला इला ज़िल, तो इसने पानी पिलाया इन दोनों को, फिर गया मुड़ा साई की तरफ। इतने थके हुए आ रहे हैं, थके कुछ नहीं है उनके पास, और वहां पे मदद करने हैं आके। और क्या कहते हैं, फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मुझे नहीं पता, यकीन करें कि ये दुआ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, या पीछे जो रब्बी औज़िअनी आई थी वो दुआ सबसे ज़्यादा पसंद है, या उससे पीछे आई थी रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, वो सबसे ज़्यादा पसंद है। इतनी प्यारी दुआएं, और वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो दुआ सबसे ज़्यादा पसंद है। कौन सी ऐसी दुआ है कुरान की जिसको पढ़ के बंदे का दिल अंदर से हिलता नहीं है कि या अल्लाह, ये कैसे अल्फाज आपने सिखा दिए। देखिए कैसी दुआ है, कहते हैं रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, लिमा अंजलता, तू जो भी मुझे दे दे, इलैया, मेरी तरफ जो मुझे दे, मिन खैरिन, भलाई में से, फकीर, या अल्लाह मैं मोहताज हूँ उसका, या अल्लाह मैं फकीर हूँ उस चीज के लिए, मैं मांग रहा हूँ तुझसे, तू मुझे कुछ भी दे दे, कोई भी खैर भी दे दे। हम कब अल्लाह से फकीर बन के मांगते हैं, हम कब बिल्कुल रिज जाते हैं अल्लाह के आगे कि बस या अल्लाह तू मुझे जो खैर दे दे, मैं फकीर हूं, मैं मोहताज हूं, मुझे चाहिए। और इस हालत में देखें, जब आपका अपना मसला हो ना, दुआ करनी हो, किसी की मदद करके फिर दुआ करें, ये एक चीज ये भी पता चल रही है, उनकी दुआ फौरन कबूल होगी ना। अभी ना खाने को है, ना पीने को है, ना कोई जॉब है, ना सर पे रहने के लिए कोई घर है, सब मिल जाएगा उन्हें भी, एक झटके में मिल जाएगा। किस नेकी के बदले, वो जो जानवरों को पानी पिलाया उन्होंने। फजात हुआ इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, देखिए फिर हया का तस्करा आ रहा है। तो आई इनके पास, इन दोनों में से एक चलती हुई हया के साथ, शर्माती हुई आई, यानी वो पानी पिला के चली गई, अपने पेरेंट्स के पास गई, वापस एक लड़की वापस आती है। क़ालत इन्ना अबी यदऊका लियज्जियका अजरमा सक़ैत लना, कहने लगी बेशक मेरे वालिद बुला रहे हैं आपको ताकि बदला दें आपको जो आपने पानी पिलाया हमारे लिए। चाल, गुफ्तगू, अंदाज, सब में हया है। फलम्मा जाअहु वक़स्सा अलैहि अलक़सस, तो जब वो आ गए वालिद के पास और अब सारा अपना किस्सा ही नहीं, सच बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ है, कत्ल हुआ है, मैं वहां था। क़ाल ला तख़फ़, उन्होंने कहा जो वालिद थे उनके कि डरो नहीं, नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो तुमने निजात पा ली जालिम कौम से, यानी इस जमीन पर फिरौन की हुकूमत नहीं है, जहां अब तुम हो तो तुम बेखौफ हो जाओ। कालत इहदाहुमा, तो बोली इनमें से एक, या अबत इस्ताजिरहु, ए अबू जान इसे उजरत पे रख ले, काम पे रख ले, इन्न खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, बेशक बेहतरीन है जिससे जिसे आप नौकर रखें अगर वो मजबूत हो और अमानतदार हो। यानी स्मार्टनेस थी लड़की में, उसने पहचान लिया कि किस टाइप के बंदे हैं। फिर दूसरी बात आप ये देखें, एक तफसीर ये भी है इसकी कि हया के साथ गई थी बुलाने, और उसने वालिद को इशारे कनाए में बता दिया कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि फौरन क्या आ रहा है, कौला इन्नी उरीदु अन उनकी हका इहदब नतैया, कि बेशक मैं चाहता हूँ कि मैं निकाह कर दूं तुझसे अपनी दोनों में से एक बेटी का। यानी उन्होंने या तो वालिद को टिप दे दी, या बता दिया कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, या दूसरी तफसीर ये भी मौजूद है, इसके पता चलता है कि हमारे लिए अलाउ है, हम बता सकते हैं ना, किसी को बच्ची को पसंद आ जाए कोई तो वालिदैन को बताए वो बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि देखें,
उन्होंने अकलमंदी भी की कि मैं इसको रख रहा हूँ एक अजनबी शख्स है, तो मैं इसको क्यों ना रिश्तेदार बना लूं, ये भी एक तफसीर है। अला अंताजुरानी की, और उसका महर क्या रखा, ये निकाह के लिए महर लाजिम है, तो महर क्या था कि तू नौकरी करे मेरी 8 साल, फिर अगर तू पूरा कर दे 10 साल तो तेरी तरफ से, यानी 8 साल तो लाजिम है महर के तौर पर, या फिर 10 साल कर दो। वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक, और मैं नहीं चाहता कि मैं सख्ती करूं तुम पर, यानी 8 तो हैं, 10 तुम्हारी मर्जी है, 10 तक चले जाओ। अनकरीब तू पाएगा मुझको इंशाल्लाह नेक लोगों में से, यानी खुद पर क्रेडिट नहीं दिया, अल्लाह पे छोड़ दिया। काला ज़ालिका बैनी व बैनक, हजरत मूसा ने कहा कि मेरे दरमियान और आपके दरमियान है। अय्यमा अय्यमल अजलैन क़दैतु फला उद्वान अलैहि, जो भी 2 मुद्दतों में होगा मैं पूरी की, ना तो ज्यादती होगी मुझ पर, मतलब जितनी होगी मैं पूरी कर दूंगा। और अल्लाह ऊपर इसके जो हम कह रहे हैं निगहबान है, यानी अपने मुआहदे पर अल्लाह को निगरान बना लिया। फलम्मा क़दा मूसा अजल वसारा बि अहली, तो जब पूरी की मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकर्ररा मुद्दत और अपनी बीवी को ले चले, तो देखा उन्होंने, महसूस किया तूर की दाई जानिब से एक आग को। देखिए कहा जाता है कि बि अहली में सिर्फ उनकी बीवी थी जो प्रेग्नेंट थी, सफर कर रहे थे ये। दूसरा ये होता है घर के ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। और देखिए आनसा वाहिद का सीगा है, वो जो कोहे तूर पे आग थी ना, वो किसी और को नजर नहीं आ रही थी, वो स्पेशली हजरत मूसा के लिए थी, तो आनसा वाहिद का सीगा है, उन्हीं को नजर आई। आनसा उन्स पाई है, महसूस की है। उन्स का मतलब देखिए ये रआ भी हो सकता था, देखा, लेकिन उन्स पाना मतलब, एक उन्स क्या होता है, आपको इंट्रोड्यूस हो गई कोई चीज, अजनबियत ना हो तो आप उसकी तरफ बढ़ते हैं ना। क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा, उन्होंने कहा अपनी बीवी से कि ठहर जाओ, बेशक मैंने पाई है एक आग, शायद कि मैं लाऊं तुम्हारे पास इसमें से कोई खबर, यानी कोई रास्ता वगैरह पूछूं, या मैं कोई अंगारा ले आऊं ताकि हम भी आग जला सकें। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शाती इल वादिल अयमन, तो जब वो आया इसके पास पुकारा गया, वादी अयमन दाई जानिब से, किनारे से, यानी फी बुकातिल मुबारक, मुबारक खत्ते में, मुराद ये है, शाती कहते हैं किनारे को, जो शाती बाहर भी हम कहते हैं, बीच को कहते हैं अरबी में। और जमीन का वो हिस्सा बुका कहते हैं, जमीन के उस हिस्से को जो जमीन के आसपास के हिस्से से नुमाया हो, प्रोमिनेंट पार्ट हो जमीन का। तो मतलब वो खास जगह है, बात हो रही है कोहे तूर के दाएं जानिब की, कि वो खास हिस्सा है, कोई आम जमीन नहीं है। और एक दरख्त में से आवाज आ रही थी जो कि मुबारक दरख्त था, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत बात कर रहे हैं। अय्या मूसा, बात क्या हुई, ए मूसा बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, रब हूँ सारे जहानों का। और ये कि डालो अपना असा, तो जब इसने देखा कि हिलता है वो असा, गोया कि वो पतला सांप है। फिर गया मूसा पीठ फेर कर और ना पलटा। या मूसा, ए मूसा, अकबिल वला तखफ, आगे बढ़ो और डरो नहीं, बेशक तुम अमन वालों में से हो। उसलुक यदक फी जैबी, को दाखिल करो अपना हाथ अपने गिरेबान में, निकलेगा चमकता हुआ बगैर किसी तकलीफ के। और मिला लो अपनी तरफ अपना बाजू, डर से, यानी जब बंदा डरता है ना, तो ये होता है ना, जब जो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और बहुत रोने लगते हैं, तो आपने देखा वो हाथ सीने पे ऐसे चिपका से लेते हैं, एक दिल में वो अलग ही कैफियत होती है ना। तो वो जब बंदा डरता है तो वदमुम इलैका जनाहक मिनर रहबी फज़ानिका बुरहानानी मिन रब्बिक, अब मिला लो अपना तरफ अपना बाजू, हाथ सीने से लगा लो, ताकि अल्लाह तुम्हारे दिल से खौफ निकाल दे। और ये 2 निशानियां हैं तुम्हारे रब की तरफ से, फिरौन की तरफ और इसके सरदारों की तरफ, बेशक वो लोग नाफरमान है। क़ाल रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सा, हजरत मूसा ने फौरन अपना गम परेशानी खोल के रख दी। ए मेरे रब, बेशक मैंने कत्ल किया है इनमें से एक शख्स को, तो मैं डरता हूँ कि वो कत्ल कर डालेंगे मुझको। व अखी, और मेरा भाई हारून, वो ज्यादा फसीह है मुझसे जबान में, तो इसको भी भेज दिए मेरे साथ मददगार के तौर पर, तस्दीक करे मेरी, क्योंकि मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुठला देंगे। ये कोई छोटी मोटी दावत नहीं थी, उस वक्त के सबसे बड़े मुतकब्बिर के सामने जाके बात करनी थी, और डायरेक्ट उसको, निहायत ही ऑफेंसिव चीज थी ना, कि भाई तुम रब नहीं हो। वो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, रब तो वो है जो रब्बुस समावाती वल अर्द है, और मैं गुलाम कौम में से उठकर आ रहा हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो तुम्हारे ही महल में पला बड़ा हूँ, और मैं वो बंदा हूँ जो कत्ल करके गया था, और मैं आके तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि भेजो बनी इसराइल को मेरे साथ। तो ये कोई छोटी मोटी दावत नहीं थी, ये बहुत बड़ी दावत थी। उन्होंने कहा मुझे हेल्पर चाहिए। इससे बड़ा किसी ने किसी को फेवर ना दिया होगा जो हजरत मूसा ने अपने भाई को दिया, कि इसको भी नबूवत दे दे। ये बहुत बड़ा फेवर उन्होंने अपने भाई को दिलवाया। और वो किसी मोहब्बत में नहीं था, मोहब्बत भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन बज़ाहिर आयत से पता चलता है कि उन्हें अल्लाह की काम के लिए मदद चाहिए थी, और उन्होंने उस मदद के लिए अपने भाई को आगे कर दिया। तो अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को लगाना चाहिए। अगर हमको दावत तबलीग का काम करें, तो अपने बच्चों को ऐसी चीजें दे दें जो वो शौक से कर सकते हो। अब जरूरी तो नहीं है वो लेक्चर देंगे, लेक्चर लिखेंगे। हम उनको कोई चीज दे सकते हैं कि इसमें से पॉइंट जरा निकाल देना बेटा, ये आप लिखती हो बहुत अच्छा लिख दो, इसकी एडिटिंग कर दो, इसकी रिकॉर्डिंग कर दो। अगर बच्चे कर ले, तो बच्चे भी तो आजकल बच्चे मन के सच्चे हैं बस। इन यखाफू युकदिबूक, क्योंकि मैं डरता हूँ कि मुझे झुटला देंगे। काला सनुशद्दु अदूदका भी अखीका व नजअलु लकुमा सुल्ताना, कहा अन करीब हम मजबूत कर देंगे बाजू तेरा तेरे भाई के साथ, और हम बना देंगे तुम दोनों के लिए गलबा। फला यसिलूना इलैकुमा, तो ना वो पहुंचेंगे तुम्हारी तरफ, नहीं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। और ये हमने देखा कि वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। वरना ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की सजा
فرعون کے پاس ساری زندگی کا قید خانہ ہے، سیل کے اندر بند ہو گیا آپ، ختم ساری زندگی، مر کے نکلیں گے۔ یہ سلونا الیکم، وہ پہنچیں گے تمہاری طرف ہماری بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں، اور جو پیروی کرے تم دونوں کی غالب آنے والا ہے۔ فلما جاءہم موسیٰ، پھر جب آیا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ جو کہ روشن تھی، قالوا، انہوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے مگر یہ ایک جادو جھوٹا، اور نہیں تو ہم نے سنا اس بارے میں اپنے آباء و اجداد میں، یعنی توحید کی کیا بات لے کر آ گئے ہو، ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ دیکھیں کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے نا کہ ہر دور میں توحید نیا لگتا ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ توحید ہی سب سے پرانی ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ سب سے پرانا مذہب ان کا ہے، جو کہ شرک ہے نا بیسیکلی، لیکن اصل میں سب سے پرانی توحید ہی ہے نا، حضرت آدم توحید کے ساتھ پیدا ہوئے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی نئی چیز ہے۔ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو لایا ہے ہدایت اس کی طرف سے، اور جو ہے اس کے لیے انجام گھر کا، آخرت کے گھر کا، بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم مشرک، یعنی اگر میں ظالم ہوں، میں جادوگر ہوں، تو میں فلاح نہیں پاؤں گا، میرا پیغام سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، اے سرداروں، میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا، فَأَوْقِدْ لِي یا حامان علی الطین، بس جلا میرے لیے اے حامان اوپر مٹی کے، پھر بنا میرے لیے ایک محل، شاید میں اطلاع پاؤں، ذرا جھانک کے دیکھوں موسیٰ کے الہ کی طرف۔ یعنی فرعون مذاق اڑا رہا ہے یا حقیقتاً بے وقوف کی بات ہے، کہہ رہا ہے کوئی ذرا اونچی سی بلڈنگ تو بناؤ نا، پکا، یہ جو آگ جلانے کی بات ہے نا، پکا محل بناؤ، مٹی پکا کے اینٹیں بنتی ہے نا، تو ذرا پکا اونچا بلند محل تو بناؤ، ذرا میں چڑھ کے دیکھوں تو جھانکوں آسمانوں میں کہ کون سا الہ ہے اس کا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں البتہ سمجھتا ہوں اس کو جھوٹوں میں سے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اس نے تکبر کیا اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بے شک وہ ہماری طرف نہ لوٹائے جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، تو پھینک دیا ہم نے اس کو سمندر میں۔ فانظر، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اللہ اکبر، سب سے بڑی سزا تو یہ ہے، اور بنا دیا ہم نے ان کو امام بلاتے ہیں آگ کی طرف، قیامت کے دن مدد نہ دیے جائیں گے۔ یعنی جو جو اب ان کے رویے پہ چلے گا، متکبر ہوگا، لیڈر ہوگا، ظلم کرے گا، جیسے آج کل کے بڑے بڑے سپر پاور کے جو سپر پاور کنٹریز کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور ویسے بھی بہت سے لیڈرز جو یہ سارے کام کر رہا ہے، ان کا ائمہ کون ہے؟ یہ فرعون اور آل فرعون ہے، وہ انہی کے گروپ میں جا کے مل جائیں گے، جبکہ ہزاروں سالوں کا وقفہ ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن، اور وہ قیامت کے دن بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ کبھی مقبوہین ہے، کبھی کی جمع، کبھی کیا ہوتا ہے ایسی حالت جسے دیکھنے سے آنکھوں کو کراہیت ہو، دیکھا نہ جائے، طبیعت برداشت نہ ہو، طبیعت برداشت ہی نہ کر سکے ایسے منظر کو، یعنی تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ بندہ دیکھنا بھی نہ چاہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اس کے بعد جو ہم نے ہلاک کر دیا پہلی بستیوں کو، یعنی قوم نوح ہے، عاد ہے، سمود ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی۔ بصائر للناس، بصارت سراسر بصیرت تھی لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں گے۔ جو بنی اسرائیل کو تورات دی گئی اس کی بات ہو رہی ہے۔ وما كنت بجانب الغربی، اور نہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغربی کنارے پر، جب فیصلہ کیا ہم نے موسیٰ سے اس معاملے کا، یعنی جب کوہ طور کی طرف آپ موجود نہیں تھے، تو خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، جب ہم نے موسیٰ کو تورات دی آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وما كنت من الشاہدین، اور نہ ہی تھے آپ گواہوں میں سے، یعنی وہاں موجود نہیں تھے۔ ولیکن انشأنا قرونا، لیکن ہم نے اٹھایا قوموں کو، تو لمبی ہو گئی ان پر مدت، اور نہ تھا تو مقیم اہل مدین میں، تم پڑھتے ان پر ہماری آیات، ولیکن کنا مرسلین، لیکن مگر ہم تو، لیکن ہم تھے ہم ہی بھیجنے والے تمہیں، یعنی تمہیں رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ساری قصے سنائے، تم کہیں موجود نہیں تھے، تم نے وہاں دیکھا نہیں۔ اور یہاں جو آ رہا ہے نا فتطاول علیہم الامر، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لمبی مدت ہو گئی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے وقت تم نہیں تھے، ہم نے انشانہ قرونا بہت ساری بستیوں کو اٹھایا، لوگوں کو گروہ کو بنایا، ان کے بارے میں کسی کے بارے میں آپ کو بتایا، کسی کو نہیں بتایا، کسی کے بارے میں نہیں بتایا۔ مراد یہ ہے کہ مدت جب لمبی ہو جاتی ہے نا، فتطاول علیہم العمر، تو بندہ تبدیلی کر لیتا ہے کتاب میں، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، لمبی مدت ہو جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اب تو کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی نا، اب تھوڑا سا فارمولا چینج ہو چکا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بندے کے عمل میں تبدیلی ہو جاتی ہے، دلوں میں سختی آ جاتی، تو یہ ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ آیت آئے گی۔
वलकिन्ना कुन्ना मुरसिलीन, लेकिन हम तो भेजने वाले थे, नहीं रसूल बनाकर आपको सारी खबरें हमने, क्योंकि आप रसूल हैं इसलिए दे दी हैं। वमा कुंता बिजानिबि तूर, और नहीं थे आप तूर के किनारे पे जब पुकारा हमने, लेकिन ये रहमत है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू खबरदार करे एक कौम को। तो नबी को ये सारी बातें डिटेल में बताई जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप तूर के बाएं जानिब खड़े हो, लेकिन आप तो वहां नहीं खड़े थे। लेकिन मंजर एक एक बताया जा रहा है कि ऐसा फेंका, वो हिलता हुआ महसूस हुआ, हजरत मूसा पलट गए। इतनी डिटेल बताई जा रही, क्योंकि जो नबी, जो बंदा नबी है, जब वो खुद आंखों से चीजों को वैसे मुशाहिदा नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा कन्वे नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही ना, जब आप किसी चीज को देख कर आते हैं तो आप अच्छा बताते हैं। मेराज पे जन्नत दिखाई गई, जहन्नुम दिखाई गई, जो बड़े बड़े गुनाह थी उनकी सजाएं दिखाई गई, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे बयान कर सके उसको। तो ये जरूरी होती है, ये चीज जरूरी है। लितुंजिरा कौम मा आता हूँ, ताकि तू खबरदार करे एक कौम को, नहीं आया इनके पास कोई डराने वाला आपसे पहले, शायद कि वो नसीहत पकड़ेंगे। हजरत मूसा के बाद बनी इसराइल में ही सारे पैगंबर आते रहे, और हजरत ईसा तक आते रहे, और पीछे भी सारे आपको पता है, ये हजरत इसहाक से सिलसिला चला, एक ब्रांच चली, सारे बनी इसराइल में पैगंबर आते रहे। यहाँ हजरत इस्माइल जो दूसरे बेटे थे हजरत इब्राहिम के, वहां से कोई पैगंबर नहीं आया। तो यहाँ पे वो बात है कि उस कौम को तुम डरा सको जो जिसमें कोई पैगंबर नहीं आया। तो आखिर में फिर एकदम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबा, और क्यों नहीं कि पहुंची इनको कोई मुसीबत बवजह उसके जो उन्होंने आगे भेजा अपने हाथों से, तो वो कहते हैं हमारे रब, लौला अरसलता इलैना रसूला, कि क्यों ना भेजा आपने हमारी तरफ एक रसूल, हम पैरवी करते तेरी आयत की और हम हो जाते ईमान लाने वालों में से। यानी उभारने और खबरदार करने के लिए लौला आ रहा है कि हमने हुज्जत तमाम करने के लिए इनमें भी भेजा है, वरना बाद में ये फिर कहते कि हम पे तो कोई पैगंबर ही नहीं आया। अदरवाइज अगर नहीं भेजते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इन पे लाजिम था कि बनी इसराइल में कोई नबी आता तो अरबों को उसको फॉलो करना पड़ता ना। अब हम अजमी है ना, नबी आए अरब में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनको फॉलो करते हैं ना। तो अगर अजमियों में कोई नबी आ जाता है या बनी इसराइल में भी आ जाता, तो अरब को तो फॉलो उनको करना पड़ता ना, लाजिम होता। लेकिन अल्लाह ने उनके साथ मेहरबानी की, ली इलाफी कुरैश इलाफी रहलत शिताई वस्सैफ, अल्लाह ने उन लोगों पे अरब पर मेहरबानी की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें से भेजा। फलम्मा जाअहुमुल हक, तो जब आ गया इनके पास हक, यानी कुरान मुराद है, तो जब आ गया इनके पास हक हमारे पास से, उन्होंने कहा क्यों ना वो दे गया माने जिसके जो दिया गया मूसा। यानी जब अल्लाह ने इनको इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी, तो अब वो पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह कह रहे नहीं ये कुरान तो कोई मौजजा नहीं है, हमें तो ऐसे मौजजे चाहिए जैसे हजरत मूसा के पास थे, कोई असा हो। मतलब बंदों को ना, जिन्होंने नहीं मानना होता ना, उनको कुछ कुछ ना कुछ दलाइल देने होते हैं। मतलब एक दिमाग है, हमें कुछ करतब करके दिखाओ, हमें कुछ ऐसा करके दिखाओ मुझसे, हम फिर यकीन करेंगे। अवलम यकफुरु बिमा ऊतिया मूसा, अल्लाह जवाब देते हैं क्या भला नहीं वो इनकार कर चुके साथ उसके जो मूसा दिए गए थे इससे पहले। यानी मूसा को भी दिए गए थे मौजूद, तो क्या उसकी कौम ने उसको मान लिया था? उसने भी तो जादू कहा था। कालू सिहरानी तज़ाहरा, उन्होंने कहा कि दो जादू हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। दो जादुओं से मुराद क्या है? कि कुरान और तौरात को जादू कहा, अहले मक्का कह रहे हैं, मिसाल कौम फिरौन ने हजरत मूसा और हजरत हारून को जादू कहा, दो जादू हो गए। वकालू इन्ना बिकुल्ली काफिरून, और उन्होंने कहा कि हम तो हर एक के इनकारी हैं। यानी कुरान पढ़कर कुफारे मक्का ने भी इनकार कर दिया, ऐसी असा देखकर, और वो जो 9 निशानियां थी, यद बैजा देखा, उसके बाद उन्होंने भी इनकार कर दिया था। तो एक ही बात है। कुल फातू भी किताबें मिन इंदिल्लाह, कह दीजिए कि पस ले आओ कोई किताब अल्लाह के पास से। यानी तुम मान नहीं रहे ना, तो कोई चलो अपनी किताब ले आओ, ऐसा कर लो तुम कुछ लेकर आओ, तुम हमसे बहुत कुछ मांगते हो ना, हम तुमसे मौज़ात नहीं मांगते, और कुरान जैसी किताब ले आओ। वो आहदा मिनहुमा, और वो ऐसी लेकर आओ जो इन दोनों किताबों से ज्यादा हिदायत वाली हो। अत्तबिहु, मैं पैरवी करूंगा इसकी, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जरा इनको कहो फिर कि चलो मैं तुम्हारी नजर में मौज़ात इस तरह के नहीं ला पा रहा, तो तुम मेरे जैसी कोई किताब ले आओ जो तौरात से, कुरान से, या कुरान से ज्यादा पैरवी, मैं फिर पैरवी कर लूंगा। मैं कोई अंदर अपने वो नहीं रखता, डिटाई या तकब्बुर। फ़ाइलम, फिर अगर नहीं यस्तजीबु लगा, वो जवाब दे तुझको, यानी वो तो जवाब दे भी नहीं सकते ना। फ़ालम, तो जान लो, अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, बेशक वो पैरवी कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशात की। यानी हक के इनकार की वजह ख्वाहिशात की पैरवी है, ये नहीं है कि हमें ये चाहिए और हमें वो चाहिए। वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबअ हवा, और कौन ज्यादा भटका हुआ हो सकता है इससे जो पैरवी करे अपने ख्वाहिश की बगैर हिदायत के अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता जालिम कौम को। हिदायत ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वालों के को मिलना जरा मुश्किल हो जाती है। वलकद वस्सलना लहुमुल कौल, और अलबत्ता तहकीक पे दर पे की हमने इनके लिए बात, ताकि वो नसीहत पकड़े। वो लोग दी हमने इनको किताब इससे पहले, वो साथ इसके ईमान लाने वाले हैं। अब अहले किताब में से या पिछले मजाहिब में से
जो नेक सौले लोग हैं उनकी बात हो रही है। व इदा युत्सला, और जब पढ़ी जाती है इन पर आयात, कहते हैं आमन नबी, हम ईमान लाए इसके साथ, इन्नहुल हक, बेशक वो हक है हमारे रब की तरफ से, बेशक थे हम इससे पहले भी मुसलमान, यानी हम फितरतन मुसलमान थे। अब बहुत सारे रिसेंट सुने ना क्रिश्चियंस के इंटरव्यूज और दूसरी कौमों के जो मुसलमान हो गए, तो वो कहते हैं हमें बाइबल में हमारा दिल नहीं टिकता था, हम कहते थे नहीं इसके अकायद ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जैसे कुरान सुना, कुरान की बातें पता चली, तो पता चला हाँ, इन्ना कुन्ना मिन कबलिही मुस्लिमीन, हम यही अकायद चाहते थे हम, कि हमारी बाइबल में हो, लेकिन ये तो कुरान में, तो हम मुसलमान होने वाले। ये बहुत प्यारी आयत है, जो जो चीजों को, जो इन लोगों को ये सुना करें इनके इंटरव्यू, आपको पता चले कि आप सही मजहब पे हैं, आपका ईमान मजबूत होगा इनके इंटरव्यू सुन के। टुवर्ड्स इटर्निटी एक चैनल है, मैंने पहले भी तस्करा किया होगा, उसको सुना करें। उसमें एक बंदे का इंटरव्यू है जो मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिख रहा था, और वो रिसर्च कर रहा था। वो 911 के बाद उसने बकायदा रिसर्च शुरू की, और मुसलमानों के खिलाफ बकायदा एक तहरीक थी, उस प्रोपेगेंडे में वो शामिल था। और उसने फिर कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ता गया, घबरा गया, कह रहा परेशान हो गया, मैं कुरान रख दिया करता था, मैं तो, मुझे ऐसा लगा मैं इसके सहर का शिकार हो रहा हूँ। अपने आप से लड़ता रहा कि नहीं मैं ईमान नहीं लाऊंगा, मैं ईमान नहीं लाऊंगा। और एक वक्त ऐसा आया, बड़े प्यारा उसका वाकया था, जो आखिर में कुरान की कोई आयत उसे टकरा गई, और फिर वो रेजिस्ट नहीं कर सका। मैं भूल गई, मैं बड़ी मुतासिर हुई थी सुन के। और वो फिर चारों नाचार ईमान ले आया। और जब वो अपने ग्रुप में वापस गया, तो सारा ग्रुप उसका दुश्मन हो गया। उसका इंटरव्यू आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि हम तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, हमारे पास कितनी बड़ी किताब है। उलाई का युतौन अजरहुम मर्रतैन, यही लोग दिए जाएंगे अपना अजर दो बार। दो बार क्योंकि पहले पिछली किताब को मानते थे ना, तौरात पे अमल करते थे, अब कुरान पे अमल कर रहे हैं। और फिर देखिए डबल अजर होना चाहिए ना, वो सब कुछ छोड़ते हैं, वो अपनी जॉब्स छोड़ते हैं, उनको रेजिस्टेंस मिलती है, घर वाले परेशान होते हैं, घर वाले रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने, लड़कियां इस्लाम कबूल किया, माओ ने उनकी शक्लें नहीं देखी दोबारा, अभी इंटरव्यू देते हुए रो रही होती हैं। माँ बाप से तो मोहब्बत होती है ना, रो रही होती है, और कहती हैं कुछ नहीं, मुझे माँ बाप चाहिए। उनको बस यही कमी फील होती है इस्लाम में आने के बाद, कि मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं, मेरे माँ बाप मुझसे राजी हो जाए। तो डबल तो अजर मिलना चाहिए ना उनको। दिए जाएंगे अपना अजर दो बार बवजह उसके जिन्होंने सब्र किया, और वो दूर करते हैं भलाई के साथ बुराई को, और इसमें से जो रिस्क दिया है हमने को वो खर्च करते हैं। वैजा समी लग़व, और जब वो उन्होंने सुना बेहुदा बात को, किनारा कश हो गए उससे, और उन्होंने कहा लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है। सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, ला नब्तगिल जाहिलीन, हम नहीं जाहिलों से, हम चाहते जाहिलों को, यानी तुम्हारा साथ हमें नहीं चाहिए। जब वो मुस्लिम हुए तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, एक स्टेज आती है घरों से निकाल दिया जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब शादियां तक, मुसलमान शादियां नहीं करते अपनी बच्चियों की उनसे। अब बंदा जना छोड़कर आ रहा है, जना के कल्चर को छोड़कर आ रहा है, अब उसे एक बीवी चाहिए। मुसलमान डरते हैं कि दोबारा वापस काफिर ना हो जाए, हमारी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत परेशानियां झेलते हैं। तो जब उनको बहुत रेजिस्टेंस मिलती है, तो वो फिर कहते हैं ला नब्तगिल जाहिलीन, बस हमने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब हम, हमें कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, बेशक नहीं आप हिदायत दे सकते जिसको आप पसंद करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, हजरत अ, अबू तालिब के लिए आपने देखा कितनी ख्वाहिश थी। हजरत हजरत बार बार निकल रहा है, रिस्पेक्ट में तो हम किसी को भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अबू तालिब जो थे वो शिरक की हालत में गए, तो अबू तालिब ने बेइंतहा मदद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेइंतहा मदद की है। तो अल्लाह जाने अब उनका, खैर एक हदीस से पता चलता है उनके साथ क्या मामला होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वो हालत ईमान में जाए। वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत देता है, जी आयत नंबर 56 है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत देता है जिसको चाहता है, वह आलम बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है हिदायत पाने वालों को। सूरह कसस आयत नंबर 57। वकालू इन नत्तबिउल हुदा माका नुतखत्तफ मिन अर्दिना, अहले मक्का कहते हैं अगर हम पैरवी करेंगे हिदायत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उचक लिए जाएंगे जमीन से। यानी अगर हम तौहीद पे आ गए, तो हमें तो सारे बुत निकाल के बर्रा करने पड़ेंगे, मक्का से 360 जो बुत है। और हर कबीला जो अपने बुत का तवाफ करने आता है, फिर वो हज पे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, नजराने कैसे होंगे, सेल्स होती है वो कैसे होगी। तो नुतखत्तफ मिन अर्दिना, हम तो जमीन से उचक लिए जाएंगे। अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिना, क्या भला नहीं हमने जगह दी इनको हरम में पुरअमन बनाकर, खींचे जाते हैं इसकी तरफ फल हर चीज के रिस्क के तौर पर हमारी तरफ से। और लेकिन अल्लाह इनमें से, लेकिन
اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اس حال میں رزق دیا، اب بھی رزق دے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے بستیوں میں سے اتراتی تھی اپنی معیشت پر، ابھی ہم نے پیچھے پڑا فرعون کے بارے میں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ، تو یہ ہے ان کے گھر نہیں بسائے گئے ان کے بعد مگر بہت تھوڑوں کو، اور تھے ہم ہی وارث ہونے والے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہ تھا تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ بھیج دے ان کے مرکز میں کوئی رسول۔ مرکز میں جو بڑا سٹی ہوتا ہے کسی ملک کا، اس میں رسول آتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم اپنے بڑے جو شہر تھے اس میں آئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ام القریٰ کہتے ہیں وہاں آئے۔ یتلو علیہم آیاتینا، جو پڑھتا ہے ان پر ہماری آیات، اور نہ تھے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس حال میں کہ اس کے رہنے والی ظالم ہو۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو بھی تم دیے گئے ہو کوئی بھی چیز تو دنیا کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں اور اس کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور جنت کیا ہے؟ وما عند اللہ خیر، سب سے پہلے تو جنت ہے اللہ کے پاس، وہ ہے لا یبغون فی انہا ولا، جنت سے کوئی ٹلنا نہیں چاہے گا، چاہے گا نہیں جو وہاں سے چلے جائے، یہ ہے اللہ کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ ہماری عقل میں یہ بات نا اصل میں سما نہیں رہی ہے، ہم سنتے ہیں، ابھی بھی سن رہے ہیں، میں بھی سنا رہی ہوں آپ کو، آپ بھی سن رہی ہیں، لیکن دنیا کچھ نہیں، یہ بات ہماری عقل میں بہت اچھی سما نہیں رہی۔ فرحت ہاشمی کہتی ہے کہ جنت لینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے نا، کوئی سودا کرنا پڑے، کر جائیں، کر جائیں، لیکن کیسی بات ہے نا، سنتے ہیں اس بات کو، سمجھتے ہیں، عمل میں ڈھیلے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا بھلا جو وعدہ کیا ہم نے اس سے اچھا وعدہ یعنی جنت کا وعدہ، پھر وہ پانے والا ہو اس کو، مانند اس کے ہو سکتا ہے کہ فائدہ دیا ہم نے اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ، پھر وہ قیامت کے دن سخت حساب کے لیے حاضر ہونے والا ہو، یعنی دو کردار ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ رب العزت پکاریں گے اور کہیں گے ان کو کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم گمان رکھتے تھے، وہ کہیں گے کہ سچ ہو گئی عذاب کی بات ان پر، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو، اپنے لیڈرز کے بارے میں کہیں گے جہنمی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اغویناہم کما غوینا، گمراہ کیا ہم نے ان کو جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے، یعنی یہ لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی قصور نہیں ہے، ہم تو خود گمراہ ہوئے ہوئے تھے۔ تبرأنا الیک، ہم بیزاری ظاہر کرتے ہیں تیرے سامنے، یعنی لیڈر کہیں گے ہم اپنے فالوور سے بیزار ہیں، ہمارا ان کا کوئی لینا دینا ہی ہے، ماں کانوا ایانا یعبدون، نہ تھے وہ صرف ہماری وہ عبادت کرتے، یعنی ہماری بات تھوڑی مانتے تھے، صرف ان کے پاس چوائس تھی، ہمارے کہنے پہ کیوں کیا۔ اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ آپ آج کے دور میں پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، کہیں پہ بم پھٹوا رہے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ایک اشارے کے اوپر کتنے کتنے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، راستے میں گاڑی میں کوئی بندہ بیٹھ کے جا رہا ہے، دوسرا بندہ آیا اس کو فائرنگ کر کے ہلاک کر کے چلا گیا۔ کتنے بڑے 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 گناہ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہم اپنے کندھوں پہ لے لیتے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ آخرت میں لیڈرز برات اظہار کر دیں گے، بولے ہمیں ان سے لینا دینا نہیں تھا، انہوں نے خود کیا اپنی مرضی سے۔ وکیل ادعو، اور کہا جائے گا کہ پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، تو وہ پکاریں گے ان کو، پھر وہ نہ جواب دیں گے ان کو، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش بے شک وہ ہدایت یافتہ ہوتے، یعنی دنیا میں کچھ ہدایت پا لیتے، عذاب دیکھ کے خیال آئے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکارے گا اللہ رب العزت ان کو، پھر وہ کہے گا کیا کچھ جواب دیا تم نے رسولوں کو۔ پھر مجرموں سے ایک اور سوال ہو رہا ہے کہ مجرموں سے پوچھا جائے گا تم نے نبیوں کی دعوت پہ کیا کہا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، انباء، تو نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی ان پر خبریں، یعنی قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا، اس دن کیا ہوگا؟ فہم لا یتساءلون، تو ایک دوسرے سے پوچھ نہ سکیں گے۔ دنیا میں یہی بات ہے، ہم پہ امیت علیہم الانباء نہیں ہوتی، خبریں گم نہیں ہوتی، اب یہ نیوز چل رہی ہے، ابھی والی خبر چل رہی ہے، ایک ہی خبر بار بار آ رہی ہے، اچھا یہ ہو گیا فلاں جگہ، یہ ہو گیا فلاں، دوسرے سے فون کر کے پوچھے اس نے یہ کہا تھا، کیا ہوا کیا ہوا، کیا چل رہا ہے فلاں جگہ، کیا چل رہا ہے، ہم انہیں خبروں میں لگے رہتے ہیں۔ جب آخرت میں بات ہو جائے گی، جواب پوچھا جائے گا، تو فَأُمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، کوئی جواب نہیں ہوگا، سب گم ہو جائے گا۔ فاما من تابا، تو لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، تو امید ہے کہ وہ ہو جائے گا فلاح پانے والوں میں سے۔ وہ ربو کا یخلق ما یشاء و یختار، اور اللہ رب العزت تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے۔ ما کان لہم، نہیں ان کے لیے کوئی اختیار، پاک ہے اللہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ ربو کا یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اللہ لا الہ الا ہو، اور وہ اللہ ہے نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی۔ لہ الحمد، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے فیصلہ ہے، فرما روائی ہے، اور اسی کی طرف تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر کر دے اللہ تم پر رات ہمیشہ کے لیے دائمی قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیا، تو کون الہ ہے اللہ کے سوا جو لائے تمہارے پاس روشنی، یعنی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، رات آتی ہے دن آتی ہے، اگر ایک ہی موسم لمبا لمبا ہو تو
میں ایک میرے میرے بچوں نے مجھے کارٹون دکھایا، میں کارٹون دیکھ رہی تھی ان کے ساتھ، اس میں یہی دکھایا تھا کہ سورج جو ہے نا وہ دن دکھایا ایک کیریکٹر کو اور ایک کیریکٹر کو رات دکھایا تھا، وہ پلانٹ گلوب جو ہے نا اس کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، تو رات جیسی آتی ہے وہ کریکٹر آنے لگتا ہے تو لوگ گھبراتے ہیں، اس سے گھروں میں گھس جاتے ہیں، لوگ بچوں کو اندر کر لیتے ہیں، اور پھر جو پیچھے سے دن والا کیریکٹر آتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو جو رات والا کیریکٹر ہے وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے کہ زمین کے لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ ڈپریشن میں آ کے ایک وقت میں خودکشی کر لیتا ہے۔ اب دن میں، اب دنیا میں دکھایا صرف دن ہی دن رہ گیا ہے، تو جب وہ کیریکٹر جو پہلے بڑا ایک دنایا بھی ذرا متکبر سا ہے، کلاسز وغیرہ لگایا ہوا اور خوش باش، جب وہ کیریکٹر چکر لگا رہا ہوتا ہے دنیا کا تو پہلے تو لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، پھول پھینکتے ہیں اس کی طرف، اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے کھڑکیاں بند کر رہے ہوتے ہیں اور غصے کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، یعنی دن لمبا ہو گیا، اب لوگوں کو وہ بندہ برا لگ رہا ہوتا ہے، لوگ کھڑکیاں بند کرتے ہیں، لوگوں کی پیاس سے برا حال ہو رہا ہوتا ہے، پسینے بہ رہے ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اس کی شکل دیکھ کے اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ رات کہاں گئی۔ تو وہ یہ جب آج میں آیت پڑھی تو مجھے مووی یاد آ گئی کہ دیکھیں حقیقت ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے نا، ہم اس کو کبھی اکنالج نہیں کرتے کہ اللہ نے کیسے حساب سے رکھا ہوا ہے۔ اور اس معاملے میں اپنے وطن عزیز کی بات کرنا چاہوں گی کہ مختلف ملکوں کا جب کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان ہمارا ایک ایسا ملک ہے، ہر سیزن ہے ماشاءاللہ وہاں پہ، ہر طرح کا کلائمیٹ ہے، ریگستان وہاں ہے، دریا وہاں ہے، جنگلات وہاں پہ ہیں، سمندر وہاں پہ ہے، کچھ ملک ایسے ہیں جہاں سمندر ہے دریا نہیں ہے، کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پہ ریت ہی ریت ہے، اب ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، بڑے بڑے مال ہیں پورے اے سیوں سے بھرے ہوئے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں باہر نکلے تو گاڑی کی پارکنگ میں بیٹھتے وقت آپ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، سر جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا وطن عزیز ماشاءاللہ اللہ نے بڑا نوازا ہے، معدنیات وہاں نکلتے ہیں، آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہے وہاں پہ، اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے۔ افلا تسمعون، کیا بھلا نہیں تم سنتے، کہہ دیجئے کیا بھلا تم نے غور کیا اگر کر دے اللہ تم پر دن کو ہمیشہ قیامت کے دن تک، کون الہ ہوگا اللہ کے سوا جو لائے تمہارے پاس رات کو تم سکون پا سکو اس میں، افلا تبصرون، کیا بھلا نہیں تم دیکھتے، ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا، اور اس کی رحمت میں سے اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو تاکہ تم سکون پاؤ اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو تو وہ کہیں گے کہاں ہے میرے شریک وہ جو، تو وہ کہے گا کہاں ہے میرے شریک وہ جو تھے تم گمان کرتے، اور ہم نکال لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، انبیاء ہوں گے یا کچھ اور لوگ ہوں گے، اللہ جن کو چاہے گا گروپ میں سے گواہ بنا کر لائے گا۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے حق، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ گڑھا کرتے۔ ان قارون، بے شک قارون، قارون کون تھا؟ بنی اسرائیلی میں سے ہی تھا، لیکن یہ فرعون کے پاس نوکری کرتا تھا، یہ ٹیکس کلیکٹر تھا، ٹیکس وصول کرتا تھا بنی اسرائیل سے۔ کانا من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تو اس نے ظلم کیا ان پر، اور عطا کیا ہم نے قارون کو خزانوں میں سے اس قدر کہ بے شک اس کی کنجیاں اٹھاتی تھی ایک بڑی جماعت قوت والی، تو اس کے جو خزانوں کی چابیاں تھی اس کو اٹھانے کے لیے یہ ایک بڑی جماعت تھی۔ اذ قال له قوم، جب کہا اس کو اس کی قوم نے، یعنی بنی اسرائیل میں کچھ امر بالمعروف کرنے والے بھی تھے، انہوں نے قارون کو سمجھایا کیونکہ بھائی ہی تھا نا ان کا، لا تفرح، تم اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفریحین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ، اور حاصل کرو اس میں سے جو تجھ کو دیا اللہ نے آخرت کا گھر، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور نہ تم بھولو اپنا حصہ دنیا میں، یعنی جو اللہ نے دنیا دی اس سے آخرت کماؤ، وابتغی آخرت کماؤ، اور ولا تنس، اور نہ تم بھولو دنیا میں خرچ کرنا ہے، دنیا میں بھی خرچ کرنا ہے، اعتدال کا بتایا جا رہا ہے کہ تم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہو دنیا میں اور آخرت تم کما نہیں رہے، تو بیلنس کرو۔ وحسن کما احسن اللہ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ نے احسان کیا، یعنی اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے کہ تم بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود تم اس قدر مالدار ہو، اتنے خزانے ہیں، اللہ نے احسان کیا ہے تو تم غریب لوگوں کی مدد کرو، تم بھی احسان کرو۔ ولا تبغ الفساد، اور نہ تم زمین میں فساد نہ کرو۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی کا حق نہ دینا، بگاڑ، یہ بھی فساد کہلاتا ہے۔ جیسے جسم میں انسان اعتدال سے باہر نکلے تو بگاڑ ہو گیا، زمین میں ریسورسز ہیں، ہم سمندر کے اندر کچرا پھینکے جا رہے ہیں، یہ بھی فساد ہو گیا۔ پھر پانی کے اندر پلیوٹ کر دیا ہم انسانوں نے، بڑا فساد مچایا، پھر وہ بھی فساد کہلاتا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ فساد ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اب وہی بات جو شجر والا، جو باغ والے کا قصہ کہف میں پڑھا تھا، وہی مزاج یہ بھی ہے، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے دل ہیں۔ کہنے لگا بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو اپنے علم کی بنیاد پر، یعنی جو میں نے اتنا مال بنی اسرائیلی ہونے کے باوجود حاصل کیا ہے، اتنے خزانے، یہ کسی کی عطا نہیں ہے، یہ میں نے اپنی جان ماری ہے اس میں۔ اولم یعلم، کیا بھلا نہیں وہ جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق ہلاک کر دیا اس سے پہلے بستیوں میں سے وہ جو زیادہ سخت تھی اس سے قوت میں اور زیادہ اکثر تھی اس سے تعداد میں، ولا یسأل، نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم۔
क्यों नहीं पूछे जाते, पूछे तो जाएंगे। मुराद ये है कि उनके चेहरे पे नजर आ रहा होता है, अगर कोई उनसे सवाल जवाब ना करे। यूरिफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, सूरह रहमान में आ जाएगा कि चेहरों से पहचान लिए जाएंगे मुजरिम। तो पूछे नहीं जाते, चेहरों से पहचान लिए जाते। फखरज अला कौमी, तो निकला अपनी कौम में, अपनी जीनत में, यानी अपनी ठाठ में, नुमाइश के लिए निकला, तैयार वैयार होकर अपनी शान के सवारियों के साथ। क़ाल लजीना युरीदून अल हयात दुनिया, कहा लोगों ने जो चाहते थे दुनिया की जिंदगी, या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, मतलब उसे देख के हसरत कर रहे हैं कुछ बनी इसराइली, कि हम भी शायद काश कारून की तरह होते। वो ये नहीं देख रहे कि अल्लाह की नजर में किस कदर गिरा हुआ शख्स है, मुतकब्बिर है, नेमतों का क्रेडिट खुद को दे रहा है। इन्नहु लदू हज़्ज़िन अज़ीम, उन्हें वो लग रहा बड़ा जबरदस्त किस्मत वाला है। कहते हैं यकीनन वो किस्मत वाला है। अब इसमें हमारे लिए क्या है, हम भी देखते हैं दुनिया में कुछ लोगों को हम बड़े मुतासिर होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम उनकी गाड़ियां देखते हैं, उनके बंगले देखते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ला तमद्दु आइनक, अपनी निगाहें लंबी ना करो। तो मैं ये नहीं कह रही वो सारे मुजरिम हैं, ऐसा नहीं है कि जिसके पास नेमत है वो सब मुजरिम हो, लेकिन हम उनको आइडियलाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं हम ऐसा बनना चाहते हैं, यहाँ आइडियलाइज किया जा रहा है। बनी इसराइली में से लोग चाह रहे हैं कि हम भी कानून की तरह हो जाए। वक़ाल लजीना ऊतुल इल्म, अब दूसरा ग्रोह है बनी इसराइल में से साहिब इल्म है, और कहा लोगों ने जो दिए गए थे इल्म, वही लकुम, क्या हो गया तुम्हें, बुरा हो तुम्हारा। सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिला सालिहा, सवाब अल्लाह का बेहतर है वास्ते इसके जो ईमान लाया और उसने अच्छे अमल किए। यानी अल्लाह के जो पास है वो ज्यादा बेहतर है। तुम देखो तो ये जालिम है किस तरह से टैक्स वसूल करता है हमसे, ये जालिम के बराबर में खड़ा है, उसका दायां बायां बाजू बना हुआ है, तुम वो बनना चाहते हो। वला युलक्काहा इल्ला साबिरून, और नहीं डाला जाता सब्र, नहीं डाला जाता, और नहीं डाला जाता इसे मगर सब्र करने वालों में से। क्या चीज नहीं डाली जाती, जो दी गई तुम्हारा बुरा हो, सवाब अल्लाह का बेहतर, सवाब ठीक हो गया। तो इसमें ये पता चल रहा है कि दूसरे की नेमतें देखकर दिल एकदम से डोल जाए, है इन्होंने इतनी तरक्की कर ली, हम तो पीछे रह गए, सब्र ना कर सके, अपने उसूल से हट जाएं। ये सब क्या है, ये सब्र के खिलाफ है, ईमान के खिलाफ है। जो अल्लाह ने दिया है किस्मत उस पर राजी हो, और किसी ऐसी चीज को देख के मुतासिर ना हो जिसके बारे में आपको वाजे नजर आ रहा हो कि ये हक पे नहीं है, ये जुल्म है। फखसफना बिही, तो धंसा दिया हमने इसको, यानी कारून को और इसके घर को, जमीन में। तो ना था इसके लिए कोई ग्रोह जो मदद करता इसकी अल्लाह के सिवा, और ना था वो खुद अपनी मदद करने वाला। वसबाह लजीना तमन्ना, और हो गए वो लोग जो तमन्ना कर रहे थे इसके मकाम की कल तक। यकूलून, अब वो लोग क्या कह रहे हैं जो कल कारून जैसे बनने चाहते थे, वही कान अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, अफसोस कि अल्लाह ताला फैला देता है रिज़्क़ जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, और अंदाजे से देता है। यानी क्या कह रहे हैं, यानी ताज्जुब की बात है कि अल्लाह जिसे चाहे रिस्क दे, फैला दे या कम कर दे। यानी उन्हें महसूस हो रहा है ये तो अल्लाह के लिए चुटकियों का काम था। लौला अमन अल्लाहु अलैना, अगर ना होती बात के एहसान किया अल्लाह ने हम पर, अलबत्ता वो फंसा धंसा देता हमको भी, यानी हमारी तो बचत हो गई। अल्लाह के लिए चुटकियों की बात थी, उसको उरूज दिया था, चुटकी में उसे जवाल आ गया। शुक्र है कि हम उस जैसे नहीं है, वरना हमारे साथ भी होता ही है। वही करना ला युफ्लिहुल काफिरून, अफसोस है कि बेशक नहीं वो फला पाते काफिर। अमल से काफिर था फिरौन ना, वैसे तो बनी इसराइल में ही सही था। तिल का दारुल आखिरा, ये घर है आखिरत का, हम कर देते हैं इसको उन लोगों के लिए जो नहीं चाहते बड़ाई, तकब्बुर जमीन में और फसाद। वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन, और अंजाम तकवा वालों के लिए है। मन जाआ बिल हसन, और जो कोई लाया भलाई को तो इसी के लिए बेहतर इससे, और जो कोई लाया बुराई को तो नहीं बदला दिए जाते वो लोग जिन्होंने अमल किए बुरे, मगर जो थे वो अमल करते। तो बुराई भलाई का तो एक से दस, एक का दस तो मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह, बुराई का एक ही मिलेगा। इन लजीना फरादा अलैकल कुरान, बेशक वो जात जिसने मुकर्रर किया, जिसने, यानी फरजा का मतलब पढ़ना पढ़ाना, उसको पहुंचाना, अमल करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज किया। वो हस्ती क्या है, लरात दुका, अलबत्ता फेरने वाला है आपको लौटने की जगह तक, यानी आप मक्का से मक्का तक आपको लौटा देंगे। मुराद ये है कि या दूसरा मक्का फतह हो जाएगा आप, और दूसरा है मकाम महमूद। कुल रब्बी आलम मन जा बिल हुदा, कह दीजिए मेरा रब खूब जानता है जो लाया हिदायत को और जो कोई हो गुमराही में खुली। वमा कुंत तरजू अन युल्का, और ना थे आप उम्मीद रखते कि डाली जाएगी आपकी तरफ किताब, मगर रहमत है तेरे रब की तरफ से, पर हरगिज ना तुम होना मददगार काफिरों के लिए। हमें भी नहीं पता था कि हम भी कुरान पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, हमें अल्लाह इतना इल्म देगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हें भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दी जाएगी। अल्लाह का रहम है। बोला ये सुबदन का आयातिल्लाह, और ना बाज रखे तुझको अल्लाह की आयात से, बाज इसकी नाजिल की गई तेरी तरफ, और ना बाज रखे तुझको अल्लाह की आयत से बाद इसके के नाजिल की गई तेरी तरफ। वदउ इला रब्बिक, और बुलाओ अपने रब की तरफ, और हरगिज ना तुम होना मुशरिकीन में से। क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इस काम को सपोर्ट करना है, मुशरिकों को सपोर्ट नहीं करना है। कुरान आपको दे दिया गया है,
آپ کو ایک کام دیا گیا ہے تو اب آپ باز نہیں رہیں اس کام سے، قرآن کو آگے لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے کیا ہے، ولا تکونن من المشرکین، ایک کرنے کا کام ہے اور نہ کرنے کا، نہ کرنے کا کام ہے کہ آپ مشرکین کو سپورٹ نہیں کرنا۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، نہیں کوئی الہ مگر برحق وہی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات کے علاوہ۔ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں سب ختم ہونے والا ہے، لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں سب ختم ہو جائے گا، اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں آگے دیکھیں پیچھے دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، ہر چیز ختم ہونے والی ہے الا وجہ، سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ حقیقت ہے ہماری، یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت دیکھتے ہیں۔ ہم، یہ بھی ہماری مکی سورہ ہے، ابھی تک ہمارا مکی قرآن ہی چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ام حسب حسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بس ٹھیک ہے بچت ہو گئی جنت پکی، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو بات کیا پتہ چلی یہ کہ مشکل حالات ضرور آئیں گے، کچھ نہ کچھ ایسی سچویشنز بنے گی جب پیسفل کنڈیشن سے نکل کے چلنا پڑے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں عمرہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت رش ہوتا ہے، تو ہم تب عمرہ کریں گے جب حرم ہمارے لیے کوئی خالی کروا دے گا، نیکی کمانی ہے۔ رمضان کا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو ہم کہتے ہیں عمرہ یا رمضان میں عمرہ بہت امپاسبل، تو دروازے سے مین گیٹ تک آتے آتے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، ہوتا بھی ہے ایسا، بلاک ہوا تھا جگہ جگہ۔ تو اب ہم تب عمرہ کریں گے رمضان میں جب کوئی حرم ہمارے لیے خالی کروائے گا، تو مشکل وقت میں تو پڑھنا پڑے گا، پڑھیں گے تو کوئی اجر نکلے گا۔ اچھا یہ فارمولا صرف آخرت کے لیے نہیں جناب، یہ فارمولا دنیا کے لیے بھی ہے، ایسا نہیں ہے، دنیا بھی جان مار کے ہی ملتی ہے۔ کوئی گھر میں آپ کے گھر میں بیٹھے رہے ہمارے ہسبینڈ بیٹھ جائیں سیلری آ کے دے جائے گا کوئی انہیں؟ نہیں، جہاں کچھ نہ کچھ ہو، سوئے ہیں رات نہیں سوئے، جو کنڈیشن ہو صبح اٹھیں گے، ان کو آفس جانا ہے، ان کو اپنے کام کرنے ہیں۔ وہ جو ریڑی والا ہے اس کو صبح اٹھ کے ریڑی لگانی ہے، جس نے گڑھے کھودنے اسے صبح اٹھ کے گڑھے کھودنے۔ تو فارمولا ہر جگہ ہے۔ تو اسلام کے حوالے سے انعام اصل میں بہت بڑا ہے، دنیا میں محنت کچھ پیسے ہی ملتے ہیں۔ تو حسیب الناس، کیا سمجھ لیا لوگوں نے، ایمان والوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اگر وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے لوگوں کو ان سے پہلے تھے، بس البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، یعنی لا الہ الا اللہ کو سب ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ، اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ جھوٹوں کو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، یہ سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے؟ کتنا برا ہے جو وہ حکم لگا رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، تو جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت البتہ آنے والا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے۔ من کان یرجو، جو امید رکھتا ہے اللہ کے پاس جانا ہے تو تیاری کرنی ہوگی۔ کیا تیاری ہے؟ سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ، کل ہم نے پڑھا قلب سلیم چاہیے، اللہ کی محبت میں تڑپتا ہوا دل، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، عمل کرنی چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اچھے اعمال، جو میری بکٹ ہے جو میں جمع کر رہی ہوں، کھوکھلے نہ ہو، ریاکاری والے نہ ہو، کچھ نیکیاں ہو، کوئی کام ایسا ہو زندگی میں، کوشش کریں نا کوئی ایسی نیکی ہو نا جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہو۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہے، قرآن کی تلاوت گھر والوں کو پتہ ہے، کلاس لے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سب گھر والوں کو پتہ ہے۔ کسی کی کوئی ایسی مدد جو کسی کو نہ پتہ ہو، آپ کو اور اللہ کو پتہ ہو، کسی کے لیے کوئی پین جو کسی کو نہ پتہ ہو۔ ہماری بدقسمتی، ہم کوئی نیکی کرتے ہیں۔ مجھے آج خاتون ملی، وہ نا اتنا وزن اٹھا کے جا رہی تھی، میں نے کہا چلے میں اٹھا دیتی ہوں، میں نے ان کے ساتھ تھیلی اٹھوا دی۔ آپ ایسی غیر ارادی طور پہ بتا رہے ہوتے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ میں ریاکاری کروں، نہیں، بس ایک بات سے بات کرنی ہے، ہم نے زبان تو یوز کرنی ہے نا ہم نے۔ تو نیکیاں جو ہے نا، بہت ساری نیکیاں ہمارے پاس ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے اور اللہ کے بیچ ہو صرف، اور ہم اللہ کے پاس پہنچے تو ہم اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے آپ کے لیے نیکی کی تھی، آپ میرے ساتھ رحم والا معاملہ کریں۔ اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے نا۔ تو دنیا میں، زندگی میں جو ہمیں وقت ملا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں جمع کرے جس کا پتہ بھی نہ ہو کسی کو، اللہ ہمیں ایسے موقع دے بار بار، جس کا کسی کے ایپ پہ جیسے پردہ ڈالنا ہے، آپ کسی اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ہیں اور آپ کسی کو دیکھتی ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بتا سکتی ہیں اور بڑا چٹپٹا ٹاپک بن جائے گا، آپ پردہ ڈال جائیں اللہ کے خاطر۔ تو ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں جو جمع ہو سکتی ہیں ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان۔ اللہ سے ملاقات کے وقت وہ چیزیں زیر بحث آ سکتی ہیں، تو اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہوتی ہے نا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، تو بے شک
क्योंकि क्यों करें हम तैयारी, फ़इन्ना अजलल्लाहि लआत, अल्लाह का मुकर्ररा वक्त आने वाला है, मुलाकात करीब है, दूर नहीं है। बंदा मरा, मरते ही रूह ऊपर जाती है, मरा और रूह ऊपर गई, और मरने का वक्त कैसे है, अभी बैठे हैं, अगले लम्हे का नहीं पता हमें, हो सकता है अगले लम्हे में ही अल्लाह की मुलाकात लआत आने वाली हो। वह समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, और जो कोई मुजाहिदा करता है, जिद्दोजहद करता है, यानी अल्लाह से मुलाकात के बाद जाहदा का लफ्ज है, शदीद कोशिश, जिद्दोजहद, तो कोशिश करनी पड़ेगी मुलाकात के लिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए जान मारनी पड़ेगी। फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, तो जो कोई जिद्दोजहद करता है तो बेशक वो अपनी नफ्स के लिए करता है, अल्लाह ताला तो गनी है तमाम जहान वालों से। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और जो कोई ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे, अलबत्ता हम जरूर दूर कर देंगे इनसे इनकी बुराइयां, और अलबत्ता हम जरूर जजा देंगे इनको बेहतरीन अमल की, जो वो थे अमल करते, यानी जो बेस्ट उनका अमल था उस जैसा अमल जजा देंगे उनको। ववस्सैना अल इंसान, और वसीयत की हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई की। वहीं जाहदा के लितुश्रिका बीमा लैसा लका बिही इल्म, और अगर वो दोनों जोर डाले तुझ पर कि तुम शरीक करो मेरे साथ जिसका नहीं तेरे लिए कोई इल्म, कोई दलील नहीं, तो तुम उनकी अतात ना करो, यानी वालिदैन के साथ हुस्ना भलाई वाला मामला करना है, सरासर अच्छा उस्लूब, हुस्ना का जब तर्जुमा करें, वो बुरा करे तब भी अच्छा, लेकिन शिर्क के मामले में फला तुतिअहुमा, इलैया मर्जिउकुम, मेरी तरफ लौटना है तुम्हारा, मतलब क्या है, यानी माँ बाप तुम्हारा फैसला नहीं करेंगे, फैसला मैं करूंगा तुम्हारा मरने के बाद, तो मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। फउनब्बिकुम बिमा कुंतुम तअमलून, तो मैं बताऊंगा तुमको साथ उसके जो वो थे तुम अमल करते। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, हम अलबत्ता जरूर दाखिल करेंगे इनको नेक लोगों में। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना, और लोगों में से कोई है जो कहता है मैं ईमान लाया अल्लाह पर, और जब सताया जाता है अल्लाह की राह में बना लेता है लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अजाब की मानिंद। अब ये कुछ मुनाफिकत वाला रवैया है कि ईमान का दावा करते हैं लेकिन हर्फ पे जीते हैं, किनारों पे जीते हैं। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो उसी से मिलती जुलती आयत है कि जब कोई दीन के मामले में कोई कोई नेकी का काम शुरू किया, कोई मुश्किल आ गई ना, तो उस मुश्किल को समझते हैं कि मैंने ये काम शुरू किया है ना, इसलिए मुझ पे परेशानी आ रही है, का अजाबिल्लाह समझने लगते हैं, जैसे अल्लाह की तरफ से आ रही है, अल्लाह की तरफ से अजाब ही आ गया मुझ पर। और जो, जैसे आप मिसाल के तौर पर कहीं जाती हैं, किसी की खिदमत करती हैं और फिर कोई बीमारी लेकर आ जाती हैं साथ, तो आप कहें कि ये मुझे जाना नहीं चाहिए था उनकी खिदमत करने के लिए ना, बीमारी लग गई मुझे। बात असल में क्या है, अल्लाह ने आपके सवाब का पीरियड एक्सटेंड कर दिया, आप वहां भी सवाब कमा रही थी लेकिन अब आप खिदमत नहीं कर रही, लेकिन वहां वहां से आपको थक कर आ गई है, बीमार होकर आ गई है, तो अब आपका सवाब का मीटर चल रहा है, तो एक अज़ाबिल्लाह नहीं है, ये तो अल्लाह की रहमत चल रही है आप पे। तो ये एक रवैया है जो बताया जा रहा है चीजों को देखने का। वला इन जा नस्रुम मिर रब्बिक, और अलबत्ता अगर आ गई फतह तेरे रब की तरफ से, अलबत्ता वो जरूर कहेंगे कि हम थे तुम्हारे साथ। ये मुनाफिकत वाली बात थी ना, हर्फ किनारे पे जीने वाली, उसी की बात हो रही है। तो मुनाफिकीन क्या कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे, क्या भला नहीं अल्लाह खूब जानता साथ उसके जो उनके सीनों में है तमाम जहान वालों के। वला यालमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अलबत्ता जरूर जान लेगा अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए, और अलबत्ता जरूर जान लेगा अल्लाह मुनाफिकीन को, यानी जो आजमाइशें आती है ना, वो हमारे ईमान टेस्ट करने के लिए आती है। अल्लाह ताला हमें, अल्लाह तो जानते ही हैं, बार बार ये आ रहा है हमें दिखाते हैं ना, क्योंकि हिसाब में हमने आखिरत में कहना है कि नहीं ऐसा से ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो फिर अल्लाह दिखाएंगे हमें, अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छा कुछ जमा कर सके हम अपने लिए। वक़ाल लजीना कफर, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, वास्ता इन लोगों के जो ईमान लाए, इत्तबिउ सबीलना वल नहमिल खतायाकुम, तुम हमारे रास्ते की पैरवी करो, हम तुम्हारी खताएं उठा लेंगे। यानी अहले कुफर मुसलमान होने वालों को कहते थे कि मुसलमान ना हो, हमारे साथ रहो, कयामत में अगर तुमसे कोई पकड़ होगी ना तो तुम हमारी तरफ मोड़ देना गलतियां। वमा हम भी हामिलीन मिन खतायाहुम, अल्लाह फरमा रहे हैं हालांकि नहीं वो उठाने वाले इनकी अपनी खताओं में से कोई चीज, बेशक वो झूठे हैं, अलबत्ता वो जरूर उठाएंगे अपने बोझ और कुछ बोझ औरों के बोझ, यानी जो उन्होंने दूसरों को भटकाया, हाँ वो बोझ वो जरूर उठाएंगे। वला युसअलुन्न यौमल क़ियामत अम्मा कानू यफ्तरून, और अलबत्ता जरूर वो पूछेगा कयामत के दिन इस चीज के बारे में जो वो घड़ा करते थे। वलक़द अरसलना नूहा, और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को इसकी कौम की तरफ, तो वो ठहरा इनमें 1000 साल मगर 50, यानी 950 साल ठहरे। फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान, तो पकड़ लिया इनको तूफान ने, और वो जालिम थे, इस हाल में पकड़ा कि वो जालिम थे। फ़अनजयनाहु व अस्हाबस सफ़ीना, तो निजात दी हमने इसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने इनको एक निशानी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब इसने कहा अपनी कौम से, उब्दुल्लाह वत्तकू, इबादत करो अल्लाह की और डरो इससे, दालिकुम खैरुल लकुम, ये बात बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा बुतों की, व तखलुकून इफ्का, और तुम घड़ रहे हो झूठ। इन्नल लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा, बेशक वो हस्तियां जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर नहीं मालिक हो सकती
تمہارے لیے رزق کی، بس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق، رزق وعبدو وشکرو لہ، اور عبادت کرو اس کی اور شکر ادا کرو اس کا، الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ شکر دیکھیے عبادت کا حصہ ہے، وعبدو وشکرو قرآن میں اور بھی آتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ حلال کھانا کھاؤ، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اس کا شکر ادا کرو، تو شکر بھی عبادت ہی ہوتا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، اہل مکہ سے بات ہو رہی ہے، فقط کذب امم من قبلکم، تو تحقیق جھٹلایا کچھ گروہوں نے جو تم سے پہلے تھے، اور نہیں اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر پہنچا دینا کھلم کھلا۔ اولم یرو کیف، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح ابتدا کرتا ہے اللہ خلق کی، پھر اعادہ کرے گا اس کو، بے شک یہ بات اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح اس نے ابتدا کی تخلیق کی، پھر اللہ اٹھائے گا اٹھانا دوسری بار۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو ہے نا چلو پھرو کل سیرو فی الارض، یہ ریسرچ کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ نے تخلیق کے کام پہ ریسرچ کرنے کو کہا۔ کیفا بدا الخلق، کس طرح اس نے ابتدا کی تخلیق کی۔ تو ہم نے صرف تلاوت نہیں کرنی، تو جب قرآن پہ عمل کرنا ہے تو اس کے عمل کا ایک حصہ یہ ہے کہ ریسرچ ورک کرنا، یہ جو کائنات کیسے بنی جس پہ کچھ اور لوگ ریسرچ ورک کر رہے ہیں، یہ ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ تو الجبرا ہم دیکھتے ہیں، جابر بن حیان کے نام تھا میتھمیٹیشین جو تھا، صفر جو ہے، صفر ایجاد کس سے ہوا؟ عربی میں ہے صفر، اس سے ہی اس کو چینج کرتے کرتے زیرو بن گیا۔ کتنے ہی ایسے لفظ ہیں، کیونکہ وہ اس وقت کام کرتے تھے، پھر ہم دنیا میں جب مگن ہوتے گئے زوال آیا، تاتاریوں نے ہمیں شکست دے دی، اور اس کے بعد ابھی تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ ہمارے کچھ ملک ہیں اب جو کچھ ذرا انہوں نے ترقی اختیار کی ہے، لیکن انہوں نے بھی ترقی اس طرح سے اختیار کی ہے کہ انہوں نے حرام حلال کے سب اپنے ملکوں میں کھول دیے ہیں دروازے، حرام بھی علاوہ، اور جو بڑے بڑے کچھ عرب کنٹریز ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، تو وہ پھر دنیاوی ہی ترقی ہوگی، وہ آخرت کی ترقی پھر نہیں ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ Didn't I miss any آیا؟ Let me check۔ جی سورہ عنکبوت آیت نمبر 23۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، یہی لوگ مایوس ہو گئے میری رحمت سے۔ تو ایمان بالآخرت ضروری ہے، یہ پتہ چل رہا ہے ہمیں، اور ملاقات پردے کے پیچھے سے ہوگی، ملاقات اللہ کے خاص بندوں سے ڈائریکٹ ملاقات بھی ہوگی اللہ کی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، حضرت ابراہیم کا قصہ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے، اس کی قوم کا جواب یہ نہ تھا مگر انہوں نے کہا کہ قتل کر دو یا جلا ڈالو اس کو، تو بچا لیا اس کو اللہ نے آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو، آگ سے بچائے جانے میں نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور اس نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا بتوں کو بنا لیا ہے، مودہ محبت کا ذریعہ آپس میں اور دنیا کی زندگی میں۔ تو حضرت ابراہیم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، دیکھیں دین میں آتے وقت مفادات الگ ہونے چاہیے، محبت ہوتی ہے صرف اللہ کی خاطر، یا بتوں کے ذریعے محبت ہو رہی ہے۔ ہم میں اب مسلمانوں میں اپنے فک کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، ایک گروہ والا دوسرے گروہ میں شادی نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں ہم اپنے ہی گروہ میں سے بہو لائیں گے یا داماد لائیں گے۔ ہماری محبتیں اور یہ دو ہے نا، بینکم فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کے معاملات میں فیصلے ہم کیا کرتے ہیں اپنے گروہ کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہوتے ہم، نہیں یہ تو اہل حدیث ہے، نہیں ہم ان کی بیٹی لے آئے، نہیں یہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات ہونا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، کہ گروہ بندیاں نہیں ہونا چاہیے۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کا۔ تو جو محبتیں اللہ کے لیے نہ ہو، جیسے میاں بیوی کی محبت ہی، اس میں ہم کچھ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو بھی یہ کیا ہے، وہی آپس میں دنیا میں تو محبت میں کر دی کہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں تم حجاب نہ کیا کرو بری لگتی ہو، چھوڑ دیا آپ نے حجاب، قیامت میں وہی نفرت بدل جائے گی، لڑ رہے ہوں گے اس نے چھڑوایا تھا میرا حجاب، تو یہ کیا ہو جائے گا، بعضکم لبعض یکفر، انکار کر دے گا، ویلعن، اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض کو، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ فآمن لہو لوط، تو ایمان لائے حضرت ابراہیم پر لوط علیہ السلام، اور اس نے کہا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ووہبنا لہو اسحاق، اور عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، اور رکھ دی ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور عطا کیا ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب اس نے کہا اپنی قوم سے، بے شک البتہ تم آتے ہو بے حیائی کو، نہیں سبقت کی تم پر ساتھ اس کے کسی ایک نے جہان والوں میں سے، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو البتہ مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ اور تم کاٹتے ہو راستے۔
तो वो रास्ते कैसे काटते थे? लूट मार करते थे। या देखिए, पैदाइश का रास्ता बंद कर दिया ना, औरत के पास नहीं जा रहे, मर्द के पास जा रहे हैं, तो नस्ल इंसानी की जो पैदाइश, उसका रास्ता काट दिया उन्होंने। बता तू नफी नादीकुमुल मुनकर, और तुम आते हो अपनी मजलिसों में बुराई को, यानी खुल्लम खुल्ला गैदरिंग्स में ये काम करते थे। फमा काना जवाब कौमी, तो ना था जवाब इसकी कौम का मगर ये कि उन्होंने कहा कि हमारे पास ले आओ अल्लाह का अजाब अगर है तू सच्चों में से। कहा उसने, मेरे रब मेरी मदद फरमा मेरी मुफसिद कौम पर। वलम्मा जाअत रसूलुना, और जब आए हमारे भेजे हुए रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर, उन्होंने कहा बेशक हम हलाक करने वाले हैं इस बस्ती के रहने वालों को। इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, क्योंकि इसके रहने वाले जालिम हो चुके हैं। काला इन्ना फीहा लूता, उन्होंने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसमें तो लूत अलैहिस्सलाम है। कालू नहनु आलम बिमन फीहा, वो बोले हम ज्यादा जानते हैं इसमें जो इस बस्ती में है, अलबत्ता हम जरूर निजात दे देंगे उसको, उसके घर वालों को, मगर इसकी बीवी वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। और जब ये कि आए हमारे भेजे हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास, लूत अलैहिस्सलाम गमगीन हुए उन पर और तंग हुआ इनका दिल, और उन्होंने कहा ना डरो और ना गम करो, इन्ना मुनज्जूक, बेशक हम निजात देने वाले हैं तुझको और तेरे घर वालों को, सिवाय तेरी बीवी के वो पीछे रहने वालों में से है। इन्ना मुंजिलून, बेशक हम उतारने वाले हैं, नाजिल करने वाले हैं इस बस्ती के रहने वालों के लिए एक अजाब आसमान से, बिमा कानू यफसुकून, बवजह इसके जो वो नाफरमानी करते थे। मैं बहुत इसकी डिटेल तफसील इसलिए नहीं कर रही हूँ, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या हम एक से ज्यादा बार तफसील से देख चुके हैं। वलक़द तरकना मिन्हा आया, और अलबत्ता तहरीक छोड़ दी हमने इसमें से एक निशानी खुल्लम खुल्ला इस कौम के लिए जो अकल रखती हो। आयत नंबर 36 पे हूँ मैं, सूरह अनकबूत। वला मदियना खाउम शुएबा, और मदियन की तरफ इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा, तो इसने कहा मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की और उम्मीद रखो आखिरी दिन की। यानी अर्जू से डरू भी मुराद है ना, कि डरो या उम्मीद रखो कयामत के दिन की। और ना तुम फिरो जमीन में मुफसिद बनकर। मुफसिद हम पहले देख चुके हैं, दोबारा बात करना चाहूंगी क्योंकि हम में ये चीज मौजूद है। मादी फिसाद क्या है? दरख्त काटना, पानी गंदा करना, कचरा जो हम फैला देते हैं, दहशत गर्दी भी है, फिजिकली जो फसाद हो रहा है, ये सब रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं, जानवरों को तफरी में मारना, शिकार करना, उनके फर के लिए उनका शिकार करना, ये सब एक फिसाद है। और इखलाकी बिगाड़ क्या होता है? जितने भी गुनाह के काम है उनका बिगाड़, दूसरों को हक नहीं दे रहे, फहाशी आम कर रहे हैं, खूब तैयार होके सच संवर के निकल रहे हैं, सब देख रहे हैं, फसाद है ना, आप दूसरों के लिए आजमाइश बन के सड़क पे फिरती फिर रही हैं। तो बहुत सारे ये सब इखलाकी बिगाड़ है। पकड़ दबूहु, तो उन्होंने जुटा दिया उसको, तो पकड़ लिया इनको एक जलजले ने, तो हो गए अपने घरों में घुटनों के बल। व आद, और कौम आद को और समूद को, और तहकीक वाज़े हो गई तुम्हारे लिए, इनके घर खूबसूरत बना दिए गए इनके लिए शैतान ने इनके अमाल को, तो उसने रोक दिया इनको रास्ते से। और थे वो होश रखने वाले, यानी अक्लमंद लोग थे, और इसके बावजूद उनके साथ ये मामला हुआ। वकारून व फिरौन, और कारून और फिरौन और हामान अलबत्ता तहकीक है इनके पास मूसा रोशन दलाइल के साथ, उन्होंने तकब्बुर किया जमीन में, और ना थे वो अल्लाह से बचकर निकल जाने वाले। फकुल्ल नखजना बिजम्बी, तो हर एक को पकड़ लिया हमने इस गुनाह के साथ। तो इनमें से कुछ हैं जिसको भेजी हमने इस पर पत्थरों वाली बारिश, और इनमें से कुछ है जिसको पकड़ लिया धमाके ने, और इनमें से कुछ वो हैं जिनको धंसा दिया हमने जमीन में, और इनमें से कुछ हैं जिसको गर्क कर दिया। और नहीं है अल्लाह के जुल्म करे इन पर, लेकिन थे वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले। जी, हम इतना ही रखेंगे अपना सबक। अनकबूत की बात है, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सूरह अनकबूत आयत 40 तक है। अब अनकबूत का तस्करा है, उसे हम अगली दफा देखते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।